Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama ya bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding ya turita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni garumi takat. Angkanaga alat biran apa sadianga. Baik ilana tutung lino taye lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na pong Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pong Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajidlah. Iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Izara itu murayurayat tarul masajida nanigi tau tolima tanang irita. Ya. Tolima cinna irita. Toli saliwanga penadina mak berjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat naya tu. Naya ko makasin tepat ta dahalal jannata. Surga pamasin pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu mak berjama Bu ipatungat itu. Age patungan ngi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ada na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taropah. Ya. Sini na masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana na paja tama manisubui gangkana boro ajena. Tarulai ka makacuri ro deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorong pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala.
Ya. Gangkanna aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya to ditangai masampaja sunak degaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunak kisiwan ni bujur masarodat bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini nama itu syukur ya. Alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jigo angkana masigi tertungku. Idi tonga mani tu kotia kita masruha. Ya. Makadale na guru tenange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ia nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati na bitani dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle mita kara patat de mana ngiroe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri usala watuiro nalai malaika wediona nabita na pendre isigaru lunge gangkanna yero wediona nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabita okumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa wediona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabi takkan naki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Nawediona nabi tayon rui. Kandak na tu pak masiki. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangun masiki. Maka toe katau dan aku ina de paje ka masiki mari. Denang kana tapai wediuna nabita deto nokur na pelu pong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Engkaga tu Pak taroba gara Pak dongan na tutau ini tarime Pak dongan na po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparin na kabupaten tuliamo perside masigita. Ya mo par. Alhamdulillah ternyata ko rita ya memang moli nuwita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupun yang ringin na ya dengi ya marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutung dinota ye gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak berjama yakrahul mautah melono Pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia toi dia tapi yang kai malaikat makara melono magine orang melo makada siruntu no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku Allah taala iwa dingi mu susah senangan itu mutan makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena Pongalatla angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patarah kami matoda raja na poder Pongalatla semuanya ya digaga yang dasar saya Pak Idalangan engkau lah kala sila surang baca gariana kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya
Kato ilalangan toli cagemu, toli cagemu. Maje nang kata we mati toli cagemu. Agak kira-kira pas bar. Situ terus sedikit ya, kena dosanya ya. Kato tali seliwanga bahkan lepuni jena. Naik sedikit, Matandra mo perita makara cagemu ironangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ini sambungan pipa pakai drak ada 2. Ya putu tahu macerita mi mako ya toli wita je. Para komanda ni mangka papu mataru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona pak iya ko pak berjama pak bu dene wadi marah kulin rona ko melu mati haja nata sapai makana marah ku dene melo magai sujud nah batin sujud itangai matanna lah maricamu pematanna dindri pernah matin maricamu pi matanna ya magai iya naro mata tuli pak guru kadahai mita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanrena pangkana yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa yanaro nasabari na to 5 mata matanna. Sini nama sampai alhamdulillah makanya ya rudi pasapare ajak tacau pak bu tacau kemudian cajita mun laki puangan latan ya rudi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saya sana orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu ya puangan lata ala majanci pasti nigi pasui sai sana waran paranna lori ga upurio utulayangi kulino usilewi akosori bondri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi taw tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilangan madeceng dengan bajeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana po Allah taala lori tau perri lori tau maperlungi makari po Allah taala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa sila namun karena puro mana po Allah taala si mata na tuntun gangkan na 2 tu sipa na po bukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukuru kang ipananunga pa yato pananunga pa nomor 2 sipa asak barakang ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini 2 sipa sikanja na aja na to masa. Ya. Sini nama sabeng kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tersapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa sigara ambo neneta ai manasangka dena mungkin yang ambo ko kedigaga ambo na neneku ay angka nalawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwelal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna Taurat ku itapatna onro wedoremu malungi upari ngerah ku pemang. Agamu passadengan ngelemu salama tukur libukna ya tanaifi. Ya. Aga. Wattaqullah. Misalnya itu mupassa dia, makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna allaha habirum bima ta'malun, digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu. Kay pung Allah Ta'ala saraya di sekusi. Dewu pakangka sidi sewa-sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga. Maka aja tak maka mama pa makarai dito na tak pung Allah Ta'ala de kata mita. De na pancaji ki pung Allah Ta'ala. Kude ko tahu lemah kacu. Dito nalay buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanjak-kanjak na tuh pak tuh disadar pi. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak, niasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de ni gaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy. Binengi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang lalo juro na pakumati. Ya. Jadi at tanatanang ki naya tanatan lino isa pa maigay isa na. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi. Coba, ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma mak buah to makoto mietu mak buah padam itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai metotu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kuai mak buah to makoto itu. Ya pale komano ni ipa mati pa nama rako ajak nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto itu. Yera yasange makareso mapatu tampang di napakeng akalang. Makotoro tanang akhirnya. Tanang akhir lagi kendre pamulai kanja na salatu miftahu kulihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu, ya memang terus dale na manca jilahar ko tuh, semua lahar timak dan retutu, mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso, ureje manre de paje na marako liman nad memusi magai napotai lino, asan ikut dino, pakai saya sana waktu tu makanya bu. Aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita nata tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan iya gangkana pede megay nenu pede madakai pede megay nanre pede maliwasan. Magai
de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah. Cumu sa sampaja sunnah. Mikui kanjana jalan riula samporo ina sabak sikri salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dinatu nanrei ulla sampajata. Nigi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sarekom mangyajanan raidongi ku makanja ni sakata asumbah-sumbangi ku masagene ilala limata sapa ki tahu peri iya tahu peri pairing denak kada-kada nan caji pak dongan tu kanya makanja memat ji palia mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira keka kemana merero mati matu sini nang keka kalian masih ya apa itu mungkin ia menjadi masalah pak maje nang katulia sangali di baja mati di mudi makotor ia lagi matawe apa nulle mataw pak na pak ustaz aji rasi kapan nulle mataw ka cede terlima kada kasadi ai di bacang ia naina sabari na kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari na kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yor pikiri makero pole kui ilal nati malasani atina di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi engkati medisi tu lima cayaje ya mana kopure mangkalinga pidato tu disarje buluna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ku boleh to matenge pasije perlu na cagiri ada Allah palik teh ku mati si lolo na irita magai madisinya tinna tapi ya ko malasa ya tinna tala bilab ya kelalo ko mate tinna mo to ni na cuku kita ipesare pasuru de to na lawa berjah to sampaja de magai na mate reje Kamu piti joka tapi mati nih. Magana tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kulal natin na magay mati atin. Ya po to ko malasay. Aya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo iya mi ko base makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dena na lo. Dan ran mater. Iya malasay itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tomatengi lauki timpa etapana tomatene iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi iya ko buku pawalu lo to nyili iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi iya nih, akur Pak Burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji. Ya fatul Quran. Ya. Tu Qurannya Pak. Benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya makhluk
benenge malui na ke sumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacenge akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pong Allah taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi mursu agamaku ya tosi pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada itu pas sapari tahu turus itu agama pong Allah taala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma ka kanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mimatona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapa kang tanah bindru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu akapakan nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pamalatna benenge ang kata masidakan tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakan tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay pong Allah ta'ala sidi onrom maraja itanga ipada ulabangi maga na tasadi yami matupalik pong Allah ta'ala engka ka mata ko pong Allah ta'ala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jata sallan wa anta tajanu husna izasita salla di gaga mawata ko pong Allah ta'ala melo aja to tasappa allo malomo ko pong Allah ta'ala meloring mawatang makanya makuni carana ko melo ki runtu allo malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodere malomo daleta malomo ki tama surga pambasina pong Allah ta'ala yakin apa iya ko pong Allah ta'ala denangkan na wirimpiringi kong kanapoda tuli na buatanga ini masalah sih. Sini masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi Pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tomatonna. Namate ni anak jadi ditomi. Sapi tedo dekwe ega isalayangi tanah dekwe ega bola dekwe kanja tapi masarangi bainena anak cedi malulumu pa sidi waktu macinalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan nah masiri minallahu masigi kolai masigi maka juma paca purta masigi digaca urulu makat de kumak birisallan ni Pak Imam makarete magi nak makor batita nak kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditibatene riking detoya Pak berjama angka gacau ege teduku sapi kokwe digaka deto Pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka Pak berjama tahu ige waran paraku kwe makoro batena reke dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kari pong Allah ta'ala aga mo cinnay na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino
dena tu gaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtu si di makunrei pak tulit kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi tu pasal riolo maro makunrei ye we runtu manesi di makunrei ada nai angkane nasangene nekue magat dongokui magat doke makunrei pubai makunrei bang upaci gangkana na cinrolek tama pasae newai ada pak naruntu malilara na kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke mun lara mimoli kada na cinroe malli sile lure ada na mulle moga je pangaje bali makku itu ranina mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tu makwe marani je tenaita gakana pasape malo sitaja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama ko to permasu ye maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan molop ni wita bale tu malli malli mani parapa na kada masangi je iya tu kaya tu pak aku mito dah cemai na la tana balu ina kada ya aja moja na di murusui sini na masabing masue na cinroy na kutanang tema kada kenre mon royer makun reye na kada baini mundrin na pa imang ya rupa imang mati ni baine na kasi batun na matoi matowe alena turai tapi angka anak darah na pasiale gangkana baine nomor 2 na pu iman sa mati ni baine pamulan na kada ide mo kalah kainna lo bola na pa imam tu bola na pa imam makada pa imam melo ka je mada pada pe ko anak taneser makada baine na pu imam kama de kira je anakku kada de ang katurun tu nak kupasana karate anak na pa imang ite je acana mak beleh tanya anakku ya tu baineku nak kadawai de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana mero ka ma baine na panang ko runtu makun rena la kalaku nak kada mumpoji ga nak kada ije wan kange waleko sapeda pa imang apa napasunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki on rotande nang kan sapeda watero walengi sapeda pa imang kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu imang degaga lalam makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga pai mana kada ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo so situro todong telengka ko masigi ena pataka bere pu imang paja pi pu imang masam pajak sunna na pemusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampe pampu na pakatu jampai itu de mulai aja ni pale lattu ku hidayah pole ri pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai nai tamata di suku pu imang ulle pu imang koretona sisara agama ulle mas sampaja bere jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak na takak bere puima mulle kariya upan na mero upamulai na karamatu ko subuhi na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata du ke wana kan rangwe liu ke wana kan rang na kare puima an pu belala ke sana pu doja Enggak nakana iya kada wi manang kata mahkuat wi upa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong joka si capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli mahkor
hidayah weringi pole ripuang Allah Ta'ala kanjak na tu pak kuti mak bicara kuti mari kaling mita tak cek depa ya ro kalabihan na ya kuma perate ta masige tu limang kaling mi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kaling ite ya naro hidayah sini na masabi kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiringan ikorangi pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikoran makare pukate sigilingan je tu korangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak ditobak bang kade bah bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tabah makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todo lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong. Allahumma haqqa warna tibawa arina batila wartan. Ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge. Ade tok pakuleng aja pugawi. Misangi decengi taweri tok atun-tunrong untuk pugawi. Napangkal oh salah ini kuburai salah makokowe masampajang si mata karena pengalah Ta'ala tabayangkan ni pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu be papacu we pala ya kolai masampaja meribi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapirato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe koro masigi pa mo koro mo pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tidak kena mah tu ko tadi maring kalingay mita o na pujilada maring kalingay pangkau kana to me dipa sini na masabeng kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama denang kana deo ko basigi na patakabere puimang makade puimang puran pukate tuliangka ga tayar na kana tuliangka di sisa na kana bilu tu kemana tahu denang kana dari search celenging itu manang kaje makare puimang laba iba ini kuye sini na masabe ganay patapuro ninna tuli tende ni pu imang tuli na tajan ni makadang kadijir nabalukan itedo pu ima sidi inap panabawang karena ipatah puluhan nina assalamualaikum madodo sadda na pu ima kadang waalaikumsalam makarai baine na pikuri na kadatanan dena pabaiki pong Allah Ta'ala bawah ko deni urili bawah la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na pu iman ni mau iti mo na pu imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangangi prima ko kwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasa parang makun repa emang benenge angka tau sipolo lokolo sipolo naidi jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo kanga lalamadeci dua tau malolongang nomor si dia gana lolonga pa emang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusah
Si di mau tahu de na may nga ipa may nga iri na sabari masaru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa. Aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma sarata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbarallahu bara'atani bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Ya kung kata mas sampajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri po imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay dinang ka na cubi-cubi agamay magututumi ama berca. Ini masalahnya Pak. Ya. Sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu. Termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek. Ya. Nusoba siagakan lagi. Ya. Tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala. Apa itu ba di pasapari Pak napairi na itaki tawe na ngarani po Allah Ta'ala. Iya ko bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi asarimundi. Itu kelebihannya. Dan riasan orang-orang Saudi. Sini nama sabing kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata. Tajagai manibawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek. Rendapin. Ya. 5 pimanne na sebab cara mamu. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara ki sila nomor sidi Yedi biasa pacai cereng takut di kama petapajai pacai cereng tapajai lalu nih. Ya. Magai de panang kata urun tu mati tahu pacai cereng makanja amatingan nah. Depa. Magai meni je la putih marana kamopi. Semua sangi macai bicara gina maranaka. Dije na melo, depe ko cara mu de na melo. Na dito na may lumate magay na DJ na kanataja yun naro tuli pacay je iya tahu pacay cerenge de na melo makanja amatingan na tapi dega katandri roba tapat pisau-pisawi pacay cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapat pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja amatingan na tau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji tu 5 curitay mangkalingay papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masikila dayat maka di Allah Ta'ala asiki kamukka angkanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino digapas sengerna apa moto separana tu seke curita tui Indrina samilala kaddi para makaddi pialena. Ya. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui, tahu yakin tanyarnaka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke tahu bata-bata. Tanya suruga surat pamulanna tahu bata-bata. Kin yang kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung mite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga puna YouTube Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu, iya lebih ni apa datu masigi unrui mak birjama ya bini. Tapi turita silasilamu Pak seding ya, turita silasilamu Pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni garumita ka angkanaga alat biran apa sadenga baik ilana tutung lino taye lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada pun Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwakita orang yaliku saliwangan di pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degaga di pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Yaitu bolana po ng Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge ang kabora siratu tingkat na dene rule mukur lona dene wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayurayat tarul masajida nanigi tau tolima tanang irita ya tolima cinna irita toli saliwangan penadina mak berjama ku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat nayatu naya ko makasing tepat ta dahalal jannata surga pamasin pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tahu makutu mak berjama Bu ipatung itu. Age patung ngangi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taro pahangi. Sila masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro ajena. Tarulay ka makacuri ro de tarulay. Agami bate makacuri makadaya nabita ulat birang itu jumatay umaku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya turitangay masampaja sunak de gaga pakartun na tapi ia mau baja ia mau sangadi.
Jadi mau tu masam pajasuna kisiwan ni bujur masarodat bitui. Ya ku mencari pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini nama itu syukur ya. Alhamdulillah. Kue meye lebih kange. Alhamdulillah. Karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana masigi tertungku. Idi tunga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tenange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah taala tu pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati na bitane dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle mita kara patat de mana ngiroe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri usala watuiro nalai malaika wediona nabitta na pendre isigaru lunge gangkanna yero wediona nabitta angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappai wediona nabitta. Tidak lupa. Nami cuta poron nami bawa nabi takkan naki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Nawediona nabi tayonroi. Kanjak na tu pak masiki. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka kata tu lima mak bangun masiki. Maka toe kata dan aku ina de paje ka masiki mari. De nang kana tapai video na nabita deto nokor na pelu pong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk iterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Engkaga tu Pak taroba gara Pak dongan na tutau ini tadi me Pak dongan na pole pong Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparin na kabupaten tuliemo perside masigita. Ya mupar. Ya. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuwita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupun yang ringin ya dengi ya malupun sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah memuari pengala taala ina tangai aga para puri pasilin narang ilalan na tutung dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak berjama yakrahul mautah melono Pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia toi dia tapi yang kai malaikat makara melono magine orang melo makada siruntu no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku Allah taala iwa dingi mu susah asan-sanangan tu mutang makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena Pengala Tala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah i patara kami matoda raja na poder Pengala Tala digaga yang dasar saya Pak ilalongan engkau lah kala sila surang baca gari nak kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya engkau itu ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya engkau tali seliwanga bahkan lepuni jena matan ramo perita makara cak gemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah
Ya apa tu tahu macarita mi mako ya to diwita je. Para ko mata ni wangka. Tapu mataru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mo pilin rona. Pak iya ko pak berjama pak bu dene wadi marah ko lin rona ko melu mati. Hajar nata sapai makana marah ko dene melo. Magai sujud nah batin sujud. Itanggai matana lah maricakmu pematan. Dindri pernah matin maricakmu pimatana. Ya. Maka iya naro mata. Tuli pak guru kadahai. Mita tahu sugi mati tan nagbakacima tu ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemak to bakwa. Ya naro nasabari na to lima mata matana. Sini nama sabik alhamdulillah. Makanya ya roi pasapare ajak tacau pak bu. Tacau. Tulian cajita mun laki puangan latan. Ya roi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saisan orang parata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Ia puangan lata ala janji pasti. Nigi pasui saisan orang parana. Lori ga upurio utulayangi. Utulayangi kulino usilewi aku soribundri. Di nama diturago tu. Ya. Sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tau tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng dan majeng nalabolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana po Allah taala lori tau perrie lori tau maperlungi makari po Allah taala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa sila namun na puro mana po Allah taala si mata na tuntung gangkan na dua tu sipa na pubukungi kit na tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukuru gang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pa tawe sak baratu iya na sak barata sukuru titu iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa. Ya. Sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tersapai kan Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo neneta ai mana sangka dena mungkin angka ambo ko kedigaga ambo neneku ai angka nalawi isapa si neneta irisan ni kadao lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kulal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna unrowedoramu malungi uparingerah kupimang agamu passadengang elimu salama tukur libuk na yatanayvi.
Aga. Wattaqullah. Misalnya itu mupassa dia, makanya pere tungat-tungang. Aja na billu, aja na lontor tapam. Ya. Inna allaha habirum bima ta'malun, digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala saraya di segusi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua genga maka aja tak mama pa makarai dito na tak pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kude ko tahu lima kacu dito namlay buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanjak itu pak tuh disadar. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak, niasa sabar. Ya. Pak de namelo makanya sampajata tu kurita syukur di to namelo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh deni gaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino atana-tanangi nasaba lino mo payon roy. Binengi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang lalu juro napakumati. Ya. Jadi atana-tanang ki naya atana-tanang lino isa pai maigay isa na. Pamanya magalungi pertama-tama icumuk papali asiwi. Coba, ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma mak buah to makoto mietu mak buah padam itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai meto tu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buat to makoto mitu. Ya pale komano ni ipa mati pa nama rako aja nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto mitu. Yera yasange makareso mapatu tampang di na pageng akalang. Makotoro tanang akhir lagi kunre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengala ta'ala matur pidalita. Angkat tahu, ya me matur idalena manca jilahar ko tu. Semua lahar timak dan retutu. Mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje na marako limanad memusi magai napotai lino. Apotai. Senang ikudino. Pakai saya sana waktu itu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu mah cerita tudah mani na tu mah cerita anak ta tudah mani na tu mah sikri deh kakak makku ikut na tilungan iya gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah sumu sa sampaja sunnah
Pikui kanjana janan riula. Sampuru ina sebab sikri salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dinatu nanrei ulla sampajata. Nigi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu. Ya. Sinna masabi sarekom mangya ajanan raidongi. Ku makanja ni sakata asumbang-sumbangi. Ku masagene ilala limata. Sapa-sapa ki tau pari. Iya tau pari pairing. Denak kada-kada nan cejipak dongan. Tuh kanya makanja memat ji pali akamata. Makanja mana itu? Sini nama sabiang kadere. Kira-kira keka kemana merero mati matu sini nang keka kalian masih apa itu? Mungkin ia menjadi masalah pak maja nang katulia sangali di baja mati deh mudi makotoro ya lagi matawe apa nule mataw pak na pak ustaz aji rasi kapan nule mataw kacede terlima kada kasadi ai di bacang iya naina sabari nakutu-kutu tahu me pak do tu nasabari nakutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yoro pikiri makero pole kui ilal nati malasani atinna di panaburegi pa itu ati pa alun rupa nomor sidi engkati madising tuli macayaje ia mana kopure mangkalinga pidato tuli sarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole itu matenge pasije paruna cagiri ada Allah pelik teku mati si lolo na irita magai madising ya tinna tapi ya ko malasa ya tinna tela bilabi ko lalo ko tamate tinna mo ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjah to sampaja de magi na mate reje ngka mo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na kebate ko lalo na tinna magai mate atinna ya po tu ko malasay aya po tu ko malasa mo piatinna ya ko malelo si sading lalo si ya iko mangkakamo iya mi ko se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina na lo dan ran mater iya malasay itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa etapana tomatene iya kue pasurui atau kue diro ki nyili-nyili kue dioi iya kue buku pawalu lo to ki nyili-nyili iya kue pasurun kue kanjana noki ukor kalabonge bali pa pasurui nah di situ kalau mana mote matin rumah tata kuani kondisi iya nih akur pa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya agar sitar nangi Pak Haji Fathul Quran ya tu kurangi Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino pada itu bupas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya
ajak tacauna detoga gacau. Alhamdulillah. Sini nama sabing kadere besaya upang anggota ko sa parimega wita kurma ka kanja akatan makarade mudah-mudahan mati sa parie tapi mati matona nak pamati. Mudah-mudahan di mati salamah tumupa. Para alhamdulillah we apa ni msita talu ni Pak Jadi. Alhamdulillah. Ya. Ini hidayah. Hidayatun nas papede cipode ripong Allah Subhanahu wa taala. Para pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angkatawu kapakang tanay binru mas nabinru masigi. Alhamdulillah. Madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala sadiani pamalatna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawala ipong Allah taala sidi onrom maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matu palik pong Allah taala engkaga mata ku pong Allah taala peloy digaga Allahumma la salla illa ma jatu sallan wa anta tajanu husna izasita sallan digaga mawata ku pong Allah taala melo aja to tasappa Allah malomo ku pong Allah taala meloring mawatang makanya makuni carana ku melo ki runtu Allah molomo na pong Allah taala. Ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate. Ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate. Ya kodere malomo daleta malomo ki tama suruga pambasina po ng Allah Ta'ala. Yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buatang nga. Ini masalah sih. Sila masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi Pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tomatonna. Namati ni anak jadi ditomi. Sapi tedo di kuege salayangi, tanah di kuega, bola di kanja. Tapi masarangi bainena, anak jadi malulumu pa. Sidi betul macinalat dan nima baine, cina nima baine. Cik di bawah kekurangan na, masiri minalau masigi. Kulai masigi maka juma paca purta masigi digacau rului makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditibetene riking de toya upak berjama angka gacau ege teduku sapi kokoi digaka de topa berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tawige waran paraku kwe makor batena reke dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilana istidraj kare pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingerangi musapa kau de cengkulino de natugaga. Ina riasang istidraj. Gangkana sila masabing kare runtu si di makunrei pak tulut kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo maro makunrei ye. We runtu manesi di makunrei ada nai angkane nasangile nekue. Magadong kui makunrei pubai makunrei bang pai. Gang karena
na cinrolek tama pasae newai ada pak naruntu malilara na kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke menlara mali kada na cinrole malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu ranina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita gangkana pasape malo sita jang na kadam sinin na tenang lalu tama pasama koto permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bece dan melop-lop ni wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku minta dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja moje na di murusui sini nama saming masue na cinroy nak kutanang tema kada kenre monroy makun reye nak kada baini mundrin na pak imang ya rupa imang mati ni baine na kasi batun nama to imatowe alena torai tapi angka anak darah na pasiale gangkana baine nomor 2 na pu iman sa mati ni baine pamulan na kadai de mo kalah kainna lo bola na pa imam tu bola na pa imam makada pa imam melo ka je mada pada pi ko anak tanah ser makada baine na pu imam kama de kira je anak kue kada de angka turun tu nak ku pasana kerata anak na pak imang ite je acana mak beleh tanya anak ku ya tu baineku nak kadawai de na tua baine si meta sika tu na peruntu itana mero kama baine na panang ko runtu makun rena la kalaku nak kada mumpoji ka nak kada ije wan kange waleko sapeda pa imang apa napasunda kami nasoli watero sapeda ya kong kasapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki on rotande nangkan sapeda watero walengi sapeda pa imang kumeromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu imang degaga lalam makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga pa mana kala ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo so sitoro todong telengka ko masigi ena patakat bere pu imang paja pi pu imam masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampi pampu na pakatuk jampai itu de mulai aja ni paling latu ku hidayah pole ripong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai na itamata di suku pu imang ulle pu imang koretona sisara agama ulle masam pajak beri jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak beri pu imang mulle kadiya upan na mero upamulai na karamatu ko subuh napai tanga bani loni masigi gangkan waktu na subuh tak sereng pu ima pak mana kata lu ke mana kan rang we liu ke mana kan rang na kare pu ima an pu belala ke sana pu doja we enggak ye nak kana iya kare we mana kata mahkuat we tahu pa majalan tabayangkan ni pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya make ka sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole ripuang alata kanjak na tu pak kuti mak bicara kuti mari kaling mita ta cek de pa ya ro kalabihanna ya ko mapera te masige tuli mang kaling mi tapi mabelai kumitulah ada tuli lu meng kaling te ya nuru hidayah sini nama sabe kadare galkana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korange pak de me majene semangaji
Melutume ya sama sigilingan ikora makare pukate sigilingan ije tu kurangewe nakada silalona je rugiling. Dena metta nilawi makada dengan awak ditobak bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tabba makor sigilingan. Sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun-tundrong untuk pugawi napang oh salah ini kubure salah mako kowe masempajang simata karena pengalatan. Tabayangkan ni Pak, ya kolai mas sampaja loro, pura pi mas sampajang asara nalisu, de nalisu disu lobolana. Pacu bi papacu pala. Ya kolai mas sampaja magharibi, pura pi isa nalisu. Pasabarang okomila dalada mengkalinge kong kata mapilato. Ya nasang makada, mah pengajeng itekoro. Kasi madap pe koro masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo. Ya, ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panambulai ta angka nama terus Sundan. Tidak kena. Oh maku tu kau tadi maring kalingai mita. Oh na pujilat dah maring kalingai pangkau karena tu medipa. Sini nama sabeng kade talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko wasigi na pataka beri puimang makade puiman pura empukate tuliangka katayar nakana tuliangka di sisa nakana bilu tu. Kemana tahu? Dia karena dia di share celenging itu. Mana kaji? Maka ibu imang laba iba ini kuye. Sini nama sabe ganai patapuro nina. Toli tende ni ibu imang. Toli na tajan ni makarang kadijer. Nabalukan itu edo ibu imang sidi. Inap panabawang. Ganai patapuro nina. Assalamualaikum madodo sadda na puy makan waalaikumsalam makaray bayne na pikuri na karatanan de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau iti mo na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang ipuima ko kwe pa imange utuju mata bainemu metta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasaparang makun repa emang benenge angka tau sipolo lokolo sipolo naidi jallo kanga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo kanga lalamadeci 2 tau malolongang nomor si dia gana lolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajulun wahidan hairul laka min dunia wa ma fiha si di mau tau pusa si di mau tau de na may nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa agana tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sampajang parelu pata pulo sona situro todo talengka ko masigi
napatakabiri po imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula ay piranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay dinang ka na cubi-cubi agamay magututumi ama berja ini masalahnya pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu ba di pas sapari pa napayri na itaki tawe na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarang eserimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang soadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanat. Tajagai manibawang amanat. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimanne na sebab cara mamu. Terakhir agama peringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wala ki sila nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cereng makanja amatingan nah depa magai meni je la putih marana kamopi semua sangi macai bicara gina maranaka di je na melo de pikir cara mu de na melo na demito na melo mate magai na deje na kanataje iya naro tuli pacai je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan na tapi dega katan di roba tapa pisau-pisaui pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapa pisau-pisau ni dito nang katau uruntuk makanja amatingan na tau sikke 2 seke nomor sidi iya kong katau masike kang puang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji tu 5 curitai mangkalingay papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di pong Allah Ta'ala asike ka mokka ang kanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana tu seke curita tui Indrina sambil lalap kadie pada makan di pialena. Ya. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui. Tahu yakin. Tanya naka unrona letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke. Tahu bata-bata. Tanya suruga surat pamulana. Tahu bata-bata. Kini nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung mite cara maku gampang moto ketik cara mabugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga pun na YouTube Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unrui mak birjama ya bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding ya turita sila-silamu Pak. Makada yerupung Allah Ta'ala marioni garumita kan. Angkanaga alat birna pasadenga. Baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada pun Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwakita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pun Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana pun Allah taala kulino masigi izara itu murayuda yaktarul masajida nanigi tau tolima tanang irita ya tolima cinna irita toli saliwanga penadina mak berjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasinna tepat nayatu nayako makasing tepat ta dahalal jannata surga pamasin pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu mak berjama Bu ipatung itu. Age patung ngangi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to. Ukiro pakuda dapi. Magi na de taruh pahangi. Sina masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro ajena tarulega makacuri ro de tarulai agami bate makacuri makadaya nabita ulat birangi tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya turitangay masampaja sunak de gaga pakalatuan na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiwan ni bujur masarodat bitui ya ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tepat ya sini masalah itu syukur ya alhamdulillah kue meye lebih kange alhamdulillah karena tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa taala juga angkana masih tertungku. Idi tunga man itu kotia kita masruh.
Ya. Maka dalena guru tenangnya yaitu masigi istunganna makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabitta ne dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabitta. Ya. Degaga ta mulle mita kara patat de mana ngiroe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri usala watuiro nalai malaika wediona nabitta na pendre isigaru lunge gangkanna yero wediona nabitta angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappai wediona nabitta. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabi takkan naki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Nawediona nabi tayon roi. Kanjak na tu pak masiki. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangun masiki. Maka toe katau dan aku ina de paje ka masiki. Mari denang kana tapai wediuna nabita deto nokur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak taroba gara Pak dongan na tutau ini tadi me Pak dongan na dari pong Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparin na kabupaten tuliemo perside masigita. Ya mo par. Nah. Alhamdulillah ternyata ko rita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupun yang ringin ya dengi ya marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong linota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mautah melono Pak itu ku melo mati Pak Temi tahu dia toi dia tapi yang kai malaikat makara melono magine orang melo makada siruntu no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku Allah taala iwa dingi mu susah asan-sanangan tu mutang makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pong Allah Ta'ala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na dari pong Allah Ta'ala digaga yang dasar saya Pak Ilalangan engkau lah kala sila surang baca garian akada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya ngkato ilalangan toli cagemu maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas sabar ya angkato tali seliwanga bahkan lepuni jena Matandra mo perita makara cak gemu ironangnya waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macarita mi mako ya tolivita je. Para komada ni wangka. Tapu mataru kating oh alhamdulillah. Mapusak mo pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dena wa dimbarah ko linrona ko melo mati hajar nata sapai makana marah ko dena melo magai sujud na batin na sujud itangai matanna la maricamu pamatan dindri pa matin maricamu pi matanna ya
Maka iya naro mata. Tuli pak guru kadahai. Mita tahu sugi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa. Mita lon na tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Iya naro nasabari na to lima mata matana. Sini nama sampai ke alhamdulillah. Makanya ya rudi pasapare ajak tacau pak bu. Tacau. Kemudian cajita mun laki pengalatan. Ya rudi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saysan orang parata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Ia pengalata ala majanci pasti. Nigi pasui saysan orang parana. Lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku soribundri. Dina ba diturago to. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng nalabolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi maka di pong Allah Ta'ala wa dampengku walitutituku hagapi siapa sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukuru gang ipan nanungap pa yato pananungap pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa. Ya. Sini nama sabing kere jadi silalan na tutu ngalino tanah iya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tersapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya pesan itu lona yang kedua tasapa sigara ambon neneta mana sangka dena mungkin angka ambok nambok ko digaga ambok na neneku angka nalawi isapa si neneta irisan ni kadao lisu ni ripamasena pong Allah Ta'ala isapa ambota yai di dela ambota isapa kada ambokku pala mati toni tumo pindo kumate ni ambokku tumo piamboku mati ndo moya mati tomato akhirnya makibate kuilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna onrowedo remu malungi uparingerah kupimang agamu passadengan ngelimu salama tukur libu na yatanaifi aga wattaqullah misalnya itu mupasa dia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala
Inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu. Kay Allah Ta'ala saraya di sekusi. Dewu pakangka siti sewa-sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua genga. Maka aja tak mama pa makarai dito na ita pong Allah Ta'ala de kata mita. De na pancaji ki pong Allah Ta'ala. Kude ko tahu lemah kacu. Dito nalay buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanjak-kanjak itu Pak tuh disadar. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur Pak, niasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de ni gaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy. Binengi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang lalo juro na pakumati. Ya. Jadi at tanatanang ki naya tanatan lino isapai maigay isa na. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi. Coba, ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma mak buah to makoto mietu mak buah padam itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai metotu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buah to makoto mitu. Ya pale komano ni ipa mati pa nama rako aja nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto mitu. Yera yasange makareso mapatu tampang di napageng akalang. Makotoro tanang akhirnya tanang akhir lagi kendre pamulai kanja salatu miftahu kulihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong Pengala Ta'ala matur pidalita. Angkat tahu, ya me matur idalena manca jilahar ko tuh. Semua lahar timak dan retutu. Mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje na marako liman memusi magai napotai lino. Napotai lino. Senang ikudino. Pakai saya sana waktu itu makanya Bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tai di rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu sikri deh kakak makko ikut na tilungan ya gangkana pede mai gai nenu pede madakai pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya pikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah sumu sa sampaja sunnah pikui kanjana jalan reula sampuru ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
dena tu nanrei ulla sampajata nigi tau tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinong atinna itu ya. Sinna masabi sarekom mangyaja nanrei dongi ko makanja ni sakata asumbah-sumbangi ko masagene ilala limata sapa-sapa ki tau pari iya tau pari pairing denak kada-kada nanca jipak dongan tu kanyana makanja memat ji pali akamata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira keka kemana merero mati matu sini nang keka kalian masih apa itu mungkin yero menjadi masalah pak maje nang katulia sangali di baja mati di mudi makotoro ya lagi matawe apa nulle mataw pak na pak ustaz aji rasi kapa nulle mataw ka cede terlima kada kasadi ai di bacang iya naina sabari nak kutu-kutu tahu be pak do tu na sabari nak kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yoro pikiri makero pole kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa perlun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ia mana kopure man kalinga pedato tu disarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ko boleh to matenge pasije paruna cagiri ada Allah palik teh ko mati si lolo na irita magai madisi ya tinna tapi ya ko malasa ya tinna tela bilabio klaro ko mate tinna mo ni na cuku kita pasuru de to na lo berjahat to sampaja de magai na mate reje kamu piti joka tapi mati nih. Magana tadi kuna suku kita ipasuru nadena kebate kulal natinna magai mati atinna. Ya po tu ko malasay, aya po tu ko malasa mo piatinna. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo, iya mi ko se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina na lo. Dan ran mater. Iya malasay itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tamatengi lauki timpa etapana tamatene iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi iya ko buku pawalu lo to nyili iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi iya nih, aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya, aku resitar nangi Pak Haji. Ya fatul Quran. Ya, tu Quran Pak. Benenge pengala taala kesumpulolo kodino, tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komero ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pong Allah taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas
pappede cipode ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapakang tanah bindru na bindru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak, madecin itu. Ya. Aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu kapakang nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pamalatna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay pong Allah ta'ala sidi onrom maraja itanga ipada ulawangi maga na tasadi yami matupalik pong Allah ta'ala engka ka mata ko pong Allah ta'ala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh sallan wa anta tajanu husna izasita sallan di gaga mawata ko pong Allah ta'ala melo aja to tasapa Allah malomo ko pong Allah ta'ala meloring mawatang makanya makuni carana ko melo ki runtu Allah malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodere malomo daleta malomo ki tama suruga pambasina po ng Allah ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buatang nga. Ini masalah sih. Sehingga masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi Pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tomatonna. Namate ni anak jadi ditomi. Sapi tedo dekwe ega isalayangi tanah dekwe ega bola dekwe kanja tapi masarangi bainena anak cedi malulumupa sidi waktu macinalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan na masiri minallaw masigi kulay masigi maka juma paca purata masigi digaca uriolo makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi itajehe ditibatene riking detoya Pak berjama angka gacau ege teruk sapi kokwe digaka Deto Pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka Pak berjama tahu ige waran paraku kwe makor batena reke dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kare pong Allah ta'ala aga mo cinnay na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino de natugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtu si di makunrei patulik kumi babanda pasal wataja makunrei pa aku itu pasal riolo maro makunrei ye we runtu manesi di makunrei ada nai angkane nasangile nekue magadong kui magadoke makunrei pubain makunrei bang upaci gangkana na cinrolek tama pasae newai ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara agana jamala ke menlara mimoli kada na cinrone malli sivile lure ada namulle moga je pangaje bali mahku itu ranina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe
Merenik je tenaita. Gangkana pasape malo sita aja gina kadam. Sinin na tenang lalu tama pasama koto permasu ia maniba makun reina la kalakwe. Naruntu si malli bece-bece dan melop-lop ni wita balik tu malli. Malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku minta dah cemai nala tanah baru nak kada dia aja moja ni di murusui. Sini nama sabing masue na cinroy nak kutanang tema kada kenre mon roy makun reye nak kada baini mundrin na Pak Imang. Ya rupa Imang mati ni baini na kasi. Batun nama to imat towe alena turai tapi angka anak darah na pasiale. Gangkana baini nomor 2 na pu iman sa mati ni baini pamulan. Nak kada ide mo kalakain na. Lo bola na Pak Imam. Kubulan Pak Imam makada Pak Imam meluka je mada pada piko anak tanah ser makada bayi na pu Imam kama de kira je anakku kada de angka turun tunak ku pasana kerata anak na Pak Imam ite je acana mak beleh tanya anakku ya tu bayi neku nak kada wae de na tua bayi ni si meta sika tu na peruntu itana mero kama bayi na panang kau runtu makun reina lah kalaku nak kada mumpoji ka nak kada iya je wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makun reina kita jili mita ki onro tande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang ko mero moki masarak baineta upu baini tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang makwa tu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masam pajak berjamaah pata pulo so situro todong telengka ko masigi ena pataka bere pu Imang paja pi pu Imang masam pajak sunna na pemusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadang kak gama ke jumae de ulle ku malampi pempu na pakatu jampai itu de mulai aja de paling latu ku hidayah pole ripong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah tu di rumah kunrai na itamata di suku pu Imang ulle pu Imang koretona sisara agama ulle mas sempajak beri jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak beri pui mulle kadia upan namero upamulai nakramatu ko subui nape tanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pui ma pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang nakare pui ma an pu belala ke sana pu doja enggak ye nakana iya kada we manang kata makwa tu we tahu pa majalan tabayangkan ni Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare poli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak kutima bicara kutima mari kaling mita tace depa ya ro kalabihan na ya kuma pedate te masige tu limang kali ngami tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kali ngete ya ro hidayah sini nama saben kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korange Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikorai makare pukate sigilingan ije tu korange we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makara dengan awak ditoba bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje toba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah
dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa haqqa tibawa arina batila batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun tundrong untuk pugawi napangkal oh salai ni kuburai salai mako kowe masempajang si mata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai mas sampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu bi papacu we pala ya kolai mas sampaja maghribi pura pi isa nalisu pasabarang okomila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara we mah pangajeng ite koro kasi madap koro masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulaita angka na motor Sundan. Tidak kena. Oh maku tu kau tadi maring kalingai mita. Oh na pujilada maring kalingai pangkau karena tu medipa. Sini nama sabeng kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makare puiman pura pukate tuliangka katayar nakana tuliangka di sisa nakana bilu tu. Kemana tahu? Dia karena dia dari sercelingin itu. Mana kaji? Maka ibu imang laba iba ini kuye. Sini nama sabe ganai patapuro nina. Toli tende ni ibu imang. Toli natajan ni makarang kadijer. Nabalukan itu edo ibu imang sidi. Inap panabawang. Ganai patapuro nina. Assalamualaikum madodo sadda na puy maka waalaikumsalam makaray bayne na pikuri na karatanan no de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko de ni bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata teruma bersalang makalutu ko yolo na puiman ni mau iti mo na puimang itaku makona kona idui itaku wogau gara-gara waramparang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang ipuima ko kwe pa imange utuju mata bainemu metta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasaparang makun repa emang benenge angka tau si polo lokolo si polo naidi jallo kanga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo kanga lalamadeci dua tau malolongang nomor si dia gana lolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunia wa ma fiha si di mau tau pusah si di mau tau de na may nga ipa may nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabarallahi bara'atani bara'atum minan nifaki wa bara'atum minan nar ya kung kata mas sampajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay dinang kana cubi-cubi agamay makututume ama berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian na si tolong ya kakek ya no soba siagakan lagi ya
Tansurlah yang surkum ya sebab betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala. Apa itu may di pasa pa di pa napayri na itakita we na ngarani po Allah Ta'ala. Iya ko bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarang esarimundi. Itu kelebihannya. Dinuriasan orang-orang soadi. Sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata. Tajagai manibawang amal. Kamu pakai jaga tu cedek? Rendapin. Ya. 5 pimanne na sebab cara mamu. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wala ki sila nomor sidi Yedi biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih. Ya. Magai de panang katau urun tu mat tau pacai cereng makanja amatingan nah. Depa. Magai meni je la putih marana kamopi. Semua sang macai bicara gina maranaka. Di je na melo, depe ko cara mu de na melo. Na dewe to na melo mate magai na deje na kana taje iya naro tuli pacai je iya tahu pacai cerenge de na melo makanja amatingan na tapi dega katan di roba tapa pisau-pisau pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapa pisau-pisau ni de to nang kata urun tu makanja amatingan na tahu sikke 2 seke nomor sidi iya kong kata masike kan puang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji tu 5 curitai mangkalingay papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike la dayat maka di Allah Ta'ala asike ka mokka angkanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana tu seke curita tui Indrina sarmenlalap kaddi para makat di pialena. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui. Tahu yakin. Tanyar naka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke. Tahu bata-bata. Tanyar suruga sore pamulanna. Tahu bata-bata. Kini nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung mite cara maku gampang moto ketik carama bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga puna YouTube Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya
lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama ya bini tapi turita sila-silamu pak seding ya turita sila-silamu pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni garumita kan angkanaga alat biran na pasadianga baik ilalana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat namun ya kue baca-baca ada na pong Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu ya wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna ya jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat ya na itu dipasawi pinading ya innal buyuti fil ardi masajid Allah ya tu bolana pong Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene ruda iya tu bolana pong Allah Ta'ala kolino masigi izara itu murayudayat tarul masajida nanigi tahu tolima tanang irita ya tuli macinna irita tuli saliwanga penadina mak berjama aku masige fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat nayatu naya ko makasin tepat dah halal jannata surga pamasin pong Allah Ta'ala ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu mak berjama bu ipatung itu age patungan ngi di na pahangi apa ya ko na pahangi ta denun leper tapi ya nasabarina de na pahangi ada na muto ukiro pakuta dapi magi na de taropah ya sini masabi kadare mungkin bisa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa ia mana na paja tama manisubui gangkana boro aja tarule ka makacuri ro de tarule agami bate makacuri makadai nabita ulat birang tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya to ditangai masampaja sunak degaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sangadi jadi mau tu masampaja sunak kisiban ni bujur masarodat bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tepat ya sini masuk itu syukur ya alhamdulillah kue meye lebih kange alhamdulillah engkana tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala jiguangkana engkana masigi tertungku idi tonga mani tu kotia kita masrugan ya makadale na guru tenange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu pelo makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita ya degaga ta mulle mita kara patat de mana ngiroe ya makarai Ali bin Abi Talib kuri salawat tuiro nalai malaika we dio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna
Yero waidiona nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa waidiona nabita okumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa waidiona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kannaki harang hepin naranaka. Pan rasa-rasa ki. Na wediona na bitayon roy. Kanjat na tu pa masiki. Jadi dia na sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangun masiki. Maka tu katau dan aku ina de paje ka masiki. Mari de nang kana tapai wediona na bita de to nukur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tim Armada Safari salat berjamaah al-amanah luar biasa, termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah karena Pak doangan tu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliemu persik de masih kita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupuni endringina ya dengi. Ya. Malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah memuari Allah taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong dinota ye gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak berjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak temi tahu dia toi dia tapi yang kai malaikat maka melono Magina orang melo makada siruntu nutu anyemat dega kesusahan wana karhuma saatahu dena pesita kupung Allah taala iwa dingi mu susah asan-senangan atu mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pung Allah taala digaga yang dasar saya Pak ilalongan engkau lah kala sila surang baca gariana kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya ngkato ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angkato tali seliwanga bakam lepuni jena matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macerita mi mako ya toliwita je. Para komate ni wangka. Tak pemataru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilin rona. Pak iya ko Pak berjama Pak bu dene wadi marah kulin rona ko melu mati hajar nata sapai makana marah ku dene melo magai sujudna batin sujud itangai matanna la maricamu pematanna dindri pernah matin maricamu pi matanna ya magai iya naro mata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanrena pangkana yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa ya naro nasabari na to lima mata matanna sini nama sabik alhamdulillah makanya ya rodi pasapare
ajak tercoba bu. Kemudian caji tamun lagi pengalatan. Ya rudi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saysan orang parata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Ia pengalata ala janji pasti. Nigi pasui saysan orang parana. Lori ga upurio utulayangi. Utulayangi kulino usilewi aku sori mundri. Dina ba diturago to. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng dengan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi maka di pong Allah Ta'ala wa dampengku walitutitukku hagapi siapa sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntung gangkana dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipanan nunga pa yato panan nunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru titu iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya. Sini nama sabing kere jadi ilalan na tutung alino tanah iya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tersapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa sigere ambo neneta ai manasangka dena mungkin angka ambo nambo ko digaga ambo na neneku ay angka nalawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat ku itapatna unrowedoramu malungi uparingerah kupimang agamu passadengang elimu salama tukur libu na yatanayvi aga wattaqullah misalnya itu mupassa dia makanya pere itu ngatungang aja na billu aja na lontor tapam ya inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala saraya adisya krusia dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai dito na tak pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata ya. Makanya kanja na tuh pak tuh disadar pi jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya
Pak de na melo makanya sampajata tu kudita syukur de to na melo makanya sampajata kudina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh deni gaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino atana tanangi nasaba lino mo payon roy. Binenge ang kataw manas samati ko bajay. Nang kagagamilo na tanang lalu jolo na pakumate. Ya. Jadi tanang ki naya tanang lino isapai maigay isakna. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi. Cumu. Ya. Ya kung kata magalu na kada model cuma mak buah to makoto mietu mak buah pada itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai meto tu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kuai mak buah to makoto mitu. Ya pale komano ni ipa matipa nama rako ajak nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto mitu. Yero yasange makareso mapatu tampang di na pageng akalang. Makotoro tanang akhire. Tanang akhir lagi kendre pamulai kanja na salatu miftahu kulihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu, ya memang terus dale na manca jilahar ko tu, semua lahar timak dan retutu, mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso, ureje manre de paje nama rako liman memusi, magai napotai lino, senang ikudino, pakai saya sana waktu makanya bu. Aja napa aja si wiring itanga si bawa rone di rone makutupa. Tudah mani je tu cerita. Tudah mani na tu cerita nata. Tudah mani na tu masikri. Dekaka. Makko ikut na tirungan iya. Gangkana pede megay nenu pede madakay. Pede megay nanre pede maliwasan. Magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah. Cumu sa sampaja sunnah. Pikui kanjana jalan reula sampuru ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dina tu nanrei ulla sampajata. Nigi tau tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinong atin nayatu. Ya. Sila masabi sa rekomang ya ajanan raidongi. Kung makanja ni sakata asumbah-sumbangi.
kumasagene ilala limata sapa-sapa ki tau pari ia tau pari pairing denak kada-kada nan caji pak dongan tu kanya makanja memat ji palia mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira keka kemana merero mati matu sini nang keka kalian masih apa itu mungkin ia menjadi masalah pak maje nang katulia sangali di baja mati di mudi makotoro ia lagi matawe apa nulle mataw pak na pak ustaz aji rasi kapa nulle mataw ka cede terlima kada kasadi ai di bacang ia naina sabari nak kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari nak kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua tulina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yor pikiri makero pole kui ilal nati malasan yatina di panaburai pa itu ati pa talun rupa nomor sidi engkati medisi tuli macayaje ia mana kopure mangkalinga kelinga pidato tuli sarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole to matenge pasije paruna cagiri ada Allah palik teku mati si lolo na irita magai medisi yatinna tapi ya ko malasa ya tinna tala bilabio klaro ko mate tinna moto ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjah to sampaja de magi na mate reje ngkamo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na kebate ko la na tinna magai mate atinna ya po tu ko malasay aya po tu ko malasa mo piatina ya ko malelo si sading lalo si ya iko mangkakamo iya mi ko base makalala maga ni sana makundu-kundu ni dale na dina na lo dan ran mater iya malasay itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko law kita matengi law ki timpa-timpa etapana tamatene iya kue pasurui atau kue diro ki nyili-nyili kue dioi iya kue buku pawalu lo to ki nyili-nyili iya kue pasuru kue kanjana no ki ukor kalabonge bali pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi iya nih akur pa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji Fathul Quran ya tu kurangnya Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino pada itu pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapakang tanay binru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu kapakang nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pemalatna
benenge angkata masidakangi tanana na bangun itawe sidi masigi to masidakangi tanana si batok bangunnya masigi momani pada sirat jangan-jangan rajana na walay po nga Allah Ta'ala sidi onrom maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yami matupalik po nga Allah Ta'ala engka ka mata ko po nga Allah Ta'ala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu susna izasita salla di gaga mawata kupung Allah Ta'ala milo aja to tasapa Allah malomo kupung Allah Ta'ala miloreng mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodena malomo daleta malomo kitama suruga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buatang ini masalah sih sila masalah itu itulah mawi ni watui ceritanya sidi riwayat angka sidi tausogi pak tausogi mega gagana magina mega gagana tomatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo dekwe ega isalayangi tanah dekwe ega bola dekwe kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi waktu macinala dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan na masiri minallau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau rulu makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditibatene riking deto ya opak berjama angka gacau ege teruk sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi deceng kuslino istilahna istidraj kare Allah Ta'ala aga mo cinnay na sabati memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau deceng kulino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtuh si di makunrei pak tulut kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo maro makunrei we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui makunrei pubai makunrei bang upaci kan karena na cinrolek tama pasal Neway ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke menlara mimoli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu ranina mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita gakana pasape malo sitaja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama ko to permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan molopolopo ni wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku minta dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja moja ne di murusui
Sini nama sabing masue na cinroy na kutanang tema kada kenre mon roy makun reye nakada baini mundrin na pa imang yeru pa imang mati ni baine na kasi batun na matay matawe alena turay tapi angka na dara na pasyalay gangkana baine nomor 2 na po iman sa mati ni baine pamulan nakada ide mo ang kalakain na wala na pa imam tu wala na pa imam makada baine na po imam kama kaya je anakku kada de ang katurun tu nak kupasana karate anak na pa imang ite je acana mak beleh tanya anakku ya tu baine ku nak kadawai de na tua baine si meta sika tu na peruntu itana mero kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nak kada ije wan kange waleko sapeda pa imang apa napasunda kami nasoli watero sapeda ya kong kasapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki on rotande nangkan sapeda watero walengi sapeda pa imang kumeromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu imang degaga lalam makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga pa mana kala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so sitoro todong telengka ko masigi ena pataka bere pu imang paja pi pu imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampi pampu na pakatuk jampai itu de mulai aja daripada latu ku hidayah pole ripong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai na itamata di suku pu imang ulle pu imang koretona sisara agama ulle mas sampaja beri jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak nataka beri pu mulle kadiya upan na mero upamulai na karamatu ko subuhi na petanga banni loni masigi gangkan tu na subuh ta sereng pu ima pa mana kata du ke mana kan rangwe liyo ke mana kan rang na kare pu ima an pu belala ke sana pu doja enggak ye nakana iya kada we mana kata mahkuatu we tahu pa majalan tabayangkan ni pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya make ka sagaluna ye sini nama sabe kadawe toli mahkor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu pak kuti mak bicara kuti mari kaling mita ta cede pa ya ro kalabihan na ya kuma pedate te masige tu limang kali ngami tapi mabelai kumu tu lada tu lilu men kali ngete ya nuru hidayah sini nama saben kadare galkana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korange pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikora makare pukate sigilingan ije tu korange we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makara dengan awak ditobak bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tabba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nati bawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi
misangi de cenge tawerito atundrung untuk pugoki. Napangkal salah ini kubure salah. Mako kwewe masampajang si mata karena Allah Ta'ala. Tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana. Pacu bi papacu we pala. Ya kolai masampaja magribi pura pi isa nalisu. Pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato. Iya nasang makara mah pangajeng itekoro. Kasi madap pe kono masigi pa mo koramu pa jito masigi rolo. Ya. Ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panambulay ta angka na motor Sundan. Tidak kana. Maku tu kota di maring kalinge mita. O na pujilada maring kalinge pangkau kana to me adipa. Sini na mo sabeng kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko sige na pataka beri puimang makare puiman pura pukate tuliangka ga tayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana de di share celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapulo ninna toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijer na balukan ite pu ima sidi inap panabawang karena ipatah puluhan nina assalamualaikum madodo sadda na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanan de na pabaiki po Allah Ta'ala bawah ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na pu iman ni mau itu na pu imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na penadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangka kindro tukka melolao uruntu ni atanangang iprima ko kwe pa imange utuju mata bainemu metta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun repa imang benenge ang kataw si polo lokolo si polo naidi jallo nga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batian na jallo nga lalamadeci dua taw malolongang nomor si diaga na lolonga pa imang ya di ayat di Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo taw pusa si di mo taw de na may nga ipa may nga iri na sabari masarro labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kata masam pajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula ay piranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agamay magututumi ama berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek nusoba siaga kan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na Allah Ta'ala apa itu di pas sapari Pak napairi na itaki tawe na ngarani Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya ku na ita pangkau kata na ngarangi asarimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang soadi sini nama sabing kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata tajagai manibawang aman kamu pakai jaga tu cedek rendapin ya
5 pimane na sebab cara mamu. Terakhir agamu paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wala ki sila nomor sidi yedi biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cereng makanja amatingan depa magai meni je la putih marana kamopi semua sangi macam bicara gina maranaka DJ na melo depe ko cara mu de na melo na de meto na melo mate magai na DJ na kana taje na yunaro tuli pacai je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan tapi dega katan diroba tapa pisau-pisau pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapa pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja amatingan na tau sikke 2 sikke nomor sidi ya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala bengkalingai pangaji tu 5 curitai mangkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di Allah Taala asike ka mokka angkanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino diga pasengerna apa moto separana to sike curita tui indrina sarmenala kadie pada makat di pelena ya. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui. Tahu yakin. Tanya naka unrona letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke. Tahu bata-bata. Tanya suruga surat pamulana. Tahu bata-bata. Kini nakapang ada seperinga maka pada tukangi. Ia komelo ki sambung-sambung mite cara maku. Gampang moto ketik ceramah Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga pun na YouTube subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fakada qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala de upakatanri aliku Pak Bu iya lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama ya bini tapi turita sila-silamu pak seding ya turita sila-silamu pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni garumita ka angkanaga alat biran apa sadenga baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat namun ya kue baca-baca ada na pun Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tapadina sa diwakita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyakrimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyakrimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pun Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana pun Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayuda yaktarul masajida na nigi tau tolima tanang irita ya tolima cinna irita toli saliwangan penadina mak berjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat na yatu na iya ko makasin tepat ta dahalal jannata surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sila masabi kadare iya jetu ko tau makutu mak berjama bu ipatung at itu agi patung ngangi di na pahangi apa ya ko na pahangi ta denun leper tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to ukiro pakuta dapi magi na de taro pahangi. Sila masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja. Tarulay ka makacuri ro de tarulay. Agami bate makacuri makadaya nabita ulat birang tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya turitangay masampaja sunak de gaga pakaratuan na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiwan ni bujur masarodat bitui ya ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini masalah itu syukur ya. Alhamdulillah. Kue meye lebih kange. Alhamdulillah. Karena tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala juga angkana masih tertungku. Idi tunga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange yaitu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu pelo. Makanya tung karibaya iwatunna pura imatunna mati na bitta ni dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle mita karapat de manang iroe. Ya. Makaday Ali bin Abi Talib kuri usala watwiro nalay malaika wediuna nabita na pindre isigaru lunge gangkanna yero wediuna nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediuna nabita okumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi kota nana deneng kana tapai video na nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang hepin naranaka.
pan rasa-rasa ki na wediona na bitayon roy kandan na tu pa masiki jadi dena sinin na tanah itu make gatau tu lime mak bangu masigi makatoe gatau dan aku ina de paje ka masigi mari de nang kana tapai wediona na bita deto nokur na pelu pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan na tu tahu ini terima Pak doangan na dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rodi saparina kabupaten tuliemu perside masigita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupuni endringina ya dengi. Ya. Marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah memuari pong Allah Ta'ala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong linota ya. Gangkana baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya. Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia toi dia. Tapi yang kay malakay makara melono. Magina orang melo makada siruntu no tu anyaman dega kasusana wana karuma saatahu dena pesita kupung Allah Ta'ala iwadingi mu pususah. Asan-sanangan na tumutang. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah Ta'ala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na dari pung Allah Ta'ala digaga yang dasar saya Pak ilalangan engkau lah kala sila surang baca garian kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denangka na digaga la ilaha illallah ya engka to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas sebar ya angka to tali seliwanga bahkan lepuni jena matandra mo perita makara cagemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macerita mi mako ya tolivita je. Para komada ni wangka. Tapu matoru kati oh alhamdulillah. Mapusak mo pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wa dimbarah kulin rona ko melu mati. Hajar nata sapai makana marah ko dene melo. Magai sujudna batin sujud. Itangai matanna lah maricakmu pematanna. Dindri pernah matin maricakmu pimatanna. Ya. Maka iya na romata. Tuli Pak Guru kadahai. Mita tahu sugi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lon na tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemak to bakwa. Ya. Yanaro nasabari na to lima mata matanna. Ya. Sini nama sabik alhamdulillah. Makanya ya rodi pasapare ajak tacau Pak Bu. Tacau. Kemudian cajita mun laki puang Allah Ta'ala. Ya rodi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saysan orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya po nga Allah Ta'ala majanci pasti nigi pasui saysan orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi akosori bondri dina ba diturago to
Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi maka di pong Allah Ta'ala wa dampengaku walitutituku haga pisapa sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukuru gang ipan nanungap pa yato pananungap pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru titu iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa sigara ambo neneta ay manasangka dena mungkin angka ambo ko digaga ambo neneku ay angka nalawi isapa si neneta irisan ni kadao lisu ni ripamasena pong Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy amboku pala matitoni tumopindo kumate ni amboku tumopi amboku mate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna onrowedoramu malungi-lungi uparingerah kupimang agamu passadengan ngelimu salama tukur libu na yatanaifi aga wattaqullah misalnya itu mupassa dia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi deu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai dito na ita pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kude ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata makanya kanja na tu pak tu disadar pi jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar sini nama sabi kadere narima kona naro de nigaga berarti iya romatu narima kona naro lino at tanatanangi na sabak lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang tanalalo juro na pakumati ya
Jadi tanah ki naya tanah linoe isapai maigay isakna. Pamanya mak galungi pertama-tama icumu papali asiwi. Cumu. Ya. Ya kung kata mak galung na kada mode ne cuma mak buah to makoto mietu mak buah pada padam itu. Yeah. Isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makara mau ulai metotu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buah to makoto mitu. Ya pale komano ni ipah mati pa namarako. Ajak nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto mietu. Ira yasange makareso mapatu tampang di napakeng akalang. Makotoro tanah akhirnya kikundre pamulai kanja salatu miftahu kulihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki. Pakanjaki sampajata. Ya. Akareso kitilaw dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu ya me matur idale na manca jilahar ko tuh. Semua saya lahar timak dan retutu. Mapamulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje na marako limanad memusi magai napotai lino. Napotai lino. Senang ikudino. Pakai saya sana waktu tu makanya bu. Aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tai di rone makutupa. Tudah mani je tu cerita. Tudah mani na tu cerita anak ta. Tudah mani na tu masikri. Deh kakak. Makko ikut na tilungan iya. Gangkana pede megay nenu pede madakai. Pede megay nanre pede maliwasan. Magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icumu ina sabak sampajasunna. Sumu sa sampajasunna. Pikui kanjana jalan reula sampuru ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dena tu nanrei ulla sampajata. Nigi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu. Ya. Sinna masabi sarekom mangya aja nanrei dongi. Ku makanja ni sakata asumbang-sumbangi. Ku masagene ilala limata. Sapa-sapa ki tau pari. Iya tau pari pairing. Denak kada-kada nanca jipak dongan. Tuh kanyana. Makanja memat jipali akamata. Makanja mana itu? Sini nama sabeng kadere. Kira-kira kaya kemana merero mati sini nang kaya kagana masih. Apa itu? Mungkin.
Yero menjadi masalah Pak. Maje nang katulia sangali di baja mati di. Mudi makotoro. Ya lagi matawe apa nule mataw Pak na Pak Ustaz Haji Rasik apa nule mataw ka cede terlima kada kasadi ai di bacang. Iya naina sabari na kutu-kutu tahu me. Pak do tu na sabari na kutu-kutu teh. Nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua. Kendri pole yoro pikiri makero pole kui ilal nati malasani atinna di panaburai. Pak itu ati Pak perlun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ia mana kopure man kalinga pedato tu disarje bulunna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya kopole to matenge pasije peruna cagiri ada Allah pelik teh ku mati. Si lolo na irita. Magai medisi ya tinna. Tapi ya kau malas ya tina tela belabio kelalo kau tahu mata tina mau beli na cukup kita pesuru de to na lawan berjahat to sampaja de magi na mate reje engkau mau piti joka tapi mate ni maga na tadi kuna cukup kita pesuru na de na kebate kelalo na tina magi mati atina. Ya po tu ko malasay, aya po tu ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo, ya mi ko se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na din na lo. Ma dan ran mater. Ye malasay itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Ya ko lauki tamatengi lauki timpa-timpa etapana tamatene. Iya kue pasurui atau kue dia lo ki nyili kue dioi iyo kue buku pawalu lo to ki nyili iya kue pasurui kue kanjana noki ukor kalabonge beli pa pasurui. Nah di situ kalau mana mote matin rumah tata kuani kondisi. Iya nih akor pa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya agor sitar nangi Pak Haji. Fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komero ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada itu pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma ka kanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa. Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah Subhanahu wa taala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kepakai tanah bindru nabi bindru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu akapakan nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala sadiani pemalatna benenge angkata masidakangi tanana nabangun itawe sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi momen pada si jangan-jangan rajana nawalai pong Allah taala sidi onrom meraja itanga ipada ulawangi magana tasadi ya memang tu palik pong Allah taala engkau kan mata ku pong Allah taala peloi degaga
Allahumma la salla illa ma jata sallan wa anta tajadu husna izasita sallan. Di gaga mawata kupung Allah ta'ala milo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala miloring mawatang. Makanya makuni carana kumelo ki runtu Allah malomo na pung Allah ta'ala. Ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate. Ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate. Ya kodena malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po Allah Ta'ala. Yakin apa iya ko po Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buat tengah. Ini masalah sih. Sini masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat angka si di tahu sogi pak tahu sogi mega gagana magina mega gagana tomatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedu dekwe ega isalayangi tanah dekwe ega bola deke kanja tapi masarangi bainena anak cedi malulumu pa sidi waktu macinna dan nima baine cina nima baine ci di bawah kekurangan na masiri minallah masigi kulai masigi maka juma pacapura tama masigi digaca uriolo makat de kuma birisallan ni Pak Imam makarete magi na kamakor bateta na kada kecili-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi itajehe ditibatene riking de toya Pak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka de to Pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka Pak berjama tahu ege waran paraku kwe makor batena riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kare Allah Ta'ala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtuh si tahu angket orang pasal taja makunrai pak akum itu pasal dulu berikan pahala kepada makunrai we runtuh menesi di makunrai ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui makunrai pubai makunrai bang pak gangkana na cinrolek tama pasae newai ada pak naruntu malilara na kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara aga na jamala ke mun lara mimoli kada na cinrole malli sile lure ada na mulle moga je pangaje bali mahku itu ranina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita gakana pasape malo sitaja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan no molo poni wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu gagetu pak aku minta dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja moja ne di murusui sini nama sabing masue na cinroy nak kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nak kada baini mundrin na pak imam ya rupa imam mati ni baine na kasi batun nama to imat towe alena turai tapi angka anak darah na pasiale gangkana baini nomor 2 na pu iman sa mati ni baini pamulan na kada ide mo kalakain na
Lo bolana Pak Imam. Tu bolana Pak Imam makada Pak Imam melo ka je mada pada piko anak tanah ser makada bayar na pu Imam. Kama de kira je anakku kada de ang katurun tu nak ko pasana karate anak na Pak Imam ite je acana mak beleh. Tanya anakku ya tu baineku nak kadawai de na tua baine si meta si ka tu na peruntu. Itana mero ka mabai na panang ko runtu makun rena lakalaku. Nakada mumpoji ka. Nakada ije wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napasunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makun re makita jili mita ki on rotande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang ko meromoki masarak baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang makwa tu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masam pajak berjamaah pata pulo so si todong telengka ko masigi ena pataka bere pu Imang paja pi pu Imang masam pajak sunna na pemusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine. Nah kada sadang kak gama ke Jumae de ulle ku malampi pempu na pakatu jampai itu. De mulai aja ni paling. Latu ku hidayah pole ripong Allah Taala latu ku bolana dina matin rumah tanah tu di rumah kunrai na itamata. Di suku pu Imang ulle pu Imang koretona sisara agama ulle masam pajak beri jamaah pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak beri pu Imang mulle kadiya upan na meron upamulay na karamatu ko subuy na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pu Imang pa mana kata lu ke mana kan rang liu ke mana kan rang na kare pu Imang an pu belala ke sana pu doja enggak ye nakana iya kada we mana kata makwa tu we tahu pa majalan tabayangkan ni Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye silina masabe kadare poli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak kutima bicara kutai mari kaling mita tace depa ya ro kalabihan na ya kuma pedate te masige tu limang kali ngami tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kali ngete ya naro hidayah sini nama saben kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korange Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikorai makare pukate sigilingan ije tu korange we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awat dito bang kede bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tabba makor sigilingan sini nama sabing kadere ya man inapa 10 sona mak berjama situro todo lainnya katana wah dosa lupu papa di kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nati bawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja buka misangi de cenge taweri tok atun tunrong untuk buka napang kal salah ini makukuwe masempajanya si mata karena pengalaman tabayangkan ni Pak ya kolai masam pajaloro pura pi masam pajang asra nalisu di nalisu lo bola keluar dari kelas itu aku langsung jalan kolai masam pajang mengeribi pura pi isa
Dan itu aku awalnya nggak enak kan karena mau Pasabaran, duduknya di belakang. kau mila dalanda, mengkalinge kau kata ma Pilato. Ya nasa makara, mah pengajeng itu kurang. Kasih madap kau masigi pam kurang apa jadi masigi dulu. Ya, ngapake si Sundan tabayangkan nih. Sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan. Tidak kena. Oh, maku tu kau tadi maring kalingay mita. Oh, na pujilada maring kalingay pangkau karena tu medipa. Sini nama saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makare puiman puran pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka di sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana di research celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro ninna toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijer nabalukan itedo pu ima sidi inap panabawang karena ipatapuluan nina assalamualaikum madodo sadda na pu ima kan waalaikumsalam makaray bayne na pikuri na karatanano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau iti mo na po imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podeke gaje wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang ipuima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasa parang makun repa emang benenge ang kataw si polo lokolo si polo naidi jallo kanga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo kanga lalamadeci dua taw malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat di Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo taw pusa si di mau tahu deh namanya ipa mainga iri na sabari masaru lebih na iya lisa tapi okupi akhirat hidup pa agana terima termas sempajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbarallahu bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sempajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula ay piranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay dinang ka na chubi-chubi agamay magututumi ama bercha ini masalahnya pa ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek nusaba siagakan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na pengalatan apa itu di pas sapari pak napair ni taki tawe nengarani pengalatan iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya kuna ita pangkau kata nengarangi asarimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang soadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini terjagai menibawang amanat terjagai menibawang amanat kamu pakai jaga tu cedek rendapin ya 5 pimanne na sebab cara memo terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara ki sila nomor sidi yedi biasa pacai cerang takut di kama patapajai pacai cerang tapajai lalu nih ya
Magai de panang katau urun tu mat tau pacai cereng makanja amatingan na. Depa. Magai meni je la puti marana kamopi. Semua sang macam bicara gina maranaka. Dije na melo, depe ko cara mu de na melo. Na de to na melo mate magai na dije na kana taje ina ro tuli pacai je. Ia tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na. Tapi dega katan di roba tapa pisau-pisaui pacai cereng. Nomor 2 jadi biasa masike tapa pisau-pisau ni dito nang katau urun tu makanja amatingan na tau sikke. 2 seke nomor sidi ya kong katau masike kan puang Allah Ta'ala bengkalingai pangaji tu 5 curitai mangkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tau masike la dayat maka di puang Allah Ta'ala asike ka mokka angkanang kamatu mucallapa. Nomor 2 sekelino itu tu sikeli no rega pasengarna apa moto separana to sikki curita tui indrina sarmenala kaddi para makaddi pelena. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui tahu yakin tanyarnaka unronna letu tahu malabui wal bulli menzaki ia tahu sikke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kini nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung mite cara maku gampang moto ketik cerama Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga punna YouTube. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upaka tandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi turita sila mo pa seding. Ya, turita sila mo pa. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni garumita ka. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilalan na tutung lino taye. Lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala. Makoto parpe marampi-rampi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwa kita orang yaliku. Saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya.
wa hakkal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakang isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pong Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Izara itu murayurayat tarul masajid. Nanigi tau tolima tanang irita. Ya. Tolima cinna irita. Toli saliwanga penadina berjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat na yatu. Naya ko makasing tepat ta dahalal jannata. Surga pamasin pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu berjama bu ipatung itu. Agi patungan ngi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taropah. Ya. Sina masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana na paja tama manisubui gangkana boro aja. Tarulai ka makacuri ro deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat birangi tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya to ditangai masampaja sunnah degaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiban ni bujur masarrodat bitui ia ku mencari pasabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini masalah itu syukur ya. Alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu surugan na tarongan ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala di angkana angkana masigi tertungkoi. Idi tunga man itu kotia kita masrugan. Ya. Makadale na guru tenange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan na pakulang pong Allah Ta'ala tu pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle mita karapata de mana ngiroe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri salawat wiro nalai malaika wediona nabita na pendre isigaru lunge gangkanna yero wediona nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa wediona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabi takkan naki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Nawe diona nabi tayon rui. Kanjak na tu pak masiki. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka gatau tu lima mak bangun masiki. Maka gatau dan aku ina de paje ka masiki. Mari deneng kana tapai
gue diuna nabita deto nukur na pelu pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah al-amanah ini luar biasa, termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tuh Pak taruba gara Pak doangan na tuh tahu ini terima Pak doangan na dari pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamu persi de masigita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupuni endringina ya dengi. Ya. Marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah memuari pung Allah Ta'ala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutung dinota ya. Gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mautah ya melono ya. Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia toi dia. Tapi yang kay malakay makala melono. Magina orang melo makada siruntu no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita kupung Allah Ta'ala iwa dingi mu pususah asan-asanangan tu mutang. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah Ta'ala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na dari pung Allah Ta'ala digaga yang dasar saya Pak ilalangan engkau lah kala sila surang baca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz. Denangka na degaga la ilaha illallah. Ya. Nangka to ilalangan toli cagemu maje nangka tau be mate toli cagemu aga kira-kira pas bar. Ya. Angka to tali seliwanga bahkan lepuni jena. Matandra mo perita makara cagemu irunangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macerita mi mako ya tolivita je. Para komada ni wangka. Tapu matoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mo pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko mili mati. Hajar nata sapai maka da marah ko dene milo. Magai sujud na batin na sujud. Itangai matanna lah maricamu pematanna. Dindri pa matin maricamu pimatanna. Ya. Maka iya na romata. Tuli Pak Guru kadahai mita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lon na tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Yanaro nasabari na to lima mata matanna. Ya. Sini nama sabik alhamdulillah. Makanya ya rodi pasapare ajak tacau Pak Bu. Tacau. Kemudian cajita mun laki Allah Ta'ala. Ya rodi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saya sana orang parata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Ia pun Allah Ta'ala majanci pasti. Nigi pasui saya sana orang parana. Lori ga upurio utulayangi. Utulayangi kulino usilewi aku soribundri. Dina ba diturago to. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilangan madeceng dengan bejeng nalla bola bongi
pakulenna saisanna waramparana lori bolana po ng Allah Ta'ala lori tau perri lori tau maperlungi maka di po ng Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutitok ko haga bisa pa sila namun karena puro mana po ng Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipanan nunga pa yato panan nunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabeng kere jadi ilalan na tutung alino tanah iya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapisa elita pikui batik kapisa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka nenek dewi sangkarakin rilau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa sigara ambo neneta ay manasangka di na mungkin angka ambo ko digaga ambo na nenekku ay angka nalawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopi ndo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna onrowedo remu malungi uparingerah kupimang agamu passadengan ngelimu salama tukur libo na yatanay aga wattaqullah misalnya itu mupasa dia makanya pera itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala saraya di segrusi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai dito na ita pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kude ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata ya. Makanya kanja na tu ba tu disadar pi jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur dito na melo makanya sampajata kurina tu sabar sini nama sabi kadere narima kona naro deni gaga berarti iya romatu narima kona naro lino atana tanangi nasaba lino mo payon roy binenge ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanang lalu joro na pakumate ya jadi atana ki naya atana lino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi
Coba. Ya. Ya kong kata magalu na kada modene cuma mak buah to makoto tu mak buah padam itu. Yeah. Oh, isamporo papalik kunan reyulla. Ya kong kata magalu makada mau ulai meto tu makoto tu. Oh, ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kuai mak buah to makoto itu. Ya pale ko manu ni ipa mati pa nama rako ajak nak gali ko to makara mo mak gali luna lato oto makoto itu. Yera yasange makareso mapatu tampang dina pakeng akalang. Makotoro tanang akhirnya. Tanang akhir lagi kendre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapak kanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu, ya memang terus dale na manca jilahar ko tu, semua lahar timak dan retutu, mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso, ureje manre de paje na marako liman nad memusi magai napotailino, senang ikudino, pakai saya sana waktu makanya bu. Aja napa aja si wering itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita nata tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan ya gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah sumu sa sampaja sunnah Pikui kanjana jalan reula sampuru ina sebab sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dina tu nanrei ulla sampajata nigi tau tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinong atin nayatu ya sinna masabi sarekom mangya ajanan rei dongi ko makanja ni sakata asumbang-sumbangi ko masagene ilala limata sapa ki tau pari iya tau pari pairing denak kada nan caji pak dongan tu kanya makanja memat ji pali akamata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira keka kemana merero mati matu sini nang keka kalian masih apa itu mungkin ia menjadi masalah pak maje nang katuliasa ngali di baja mati di mudi makotoro
Ya lagi matawe apa nule matawe pak na pak ustaz aji rasi kapa nule matawe kak cede terlima kada kasadi ai di bacang iya naina sabari nak kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari nak kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yor pikiri makero pole kui ilal nati malasani atina di panaburai Pak itu hati pak, terlun rupa nomor sidi engkati medisi, tuli macaya aje, ya mana kopur emang kelinga pidato tuli sarje bulunna. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya kupole itu matenge, pas saja perlu na cagiri, ada Allah pelik teku mati. Si lolo na irita. Magai medisinya tinna. Tapi ya kau malas ya tina tela belab ya kelalo kau mata ya tina mau beli na cukup kita pesuru de to na lawan berjah to sampaja de magi na mate reje engka mau piti joka tapi mate ni maga na tadi kuna cukup kita pesuru na de na kebate kelalo na tina magi mate ya tina ya po tu ko malasay aya po tu ko malasay mo piatina ya ko malelo si sading lalo si ya iko mangkakamo iya mi ko base makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina na lo dan ran mater iya malasay itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tomatengi lauki timpa etapana tomatene iya kue pasurui atau kue dia lo ki nyili kue dioi iya kue buku pawalu lo to ki nyili iya kue pasuru kue kanjana no ki kor kalabonge bali pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi iya nih akur pa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji Hifdzul Quran ya tu kurangnya Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada itu pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mimatona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah Subhanahu wa taala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapakeng tanah bindru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu akapakan nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala sadiani pamalatna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay pong Allah taala sidi onrom maraja itanga ipada ulabangi maga na tasadi yami matupalik pong Allah Ta'ala engka ka mata ko pong Allah Ta'ala peloy di gaga
Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajaru husna izasita salah digaga-gaga mawata kupung Allah ta'ala milo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala miloring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodene malomo daleta malomo kitama suruga pambasina po Allah ta'ala yakin apa iya ko po Allah ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buatanga ini masalah sih sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat angka si di tahu sogi pak tahu sogi mega gagana magina mega gagana tomatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo dekwe ega isalayangi tanah dekwe ega bola deke kanja tapi masarangi bainena anak-anak jadi malulumu pa sidi waktu macinalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan na masiri minallau masigi kolai masigi maka juma paca purata masigi digacau rulu makat de kumat birisalan ni pak imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditibatene riking de toya upak berjama angka gacau ege teruk sapi kokwe digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ige waran paraku kwe makoro batena reke dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kare pengala taala aga mo cinnai na sebab tia memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingerangi musapa kau de cengkolino de natugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtuh si di makunrei pak tulut kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo maro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasangile nekue magat dongokui magat doke makunrei pubaini makunrei bang upaci gangkana na cinrolek tama pasae newai ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke menlara mimoli kada na cinrole malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu ranina Miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita gangkana pasape malo sitaja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan nomolo pulupuni wita bale tu malli malli mani parapa nak kada masangi je iya tu gak itu pak aku minta dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja moja ne di murusui sini nama sabing masue na cinroi nak kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nak kada baini mundrin na pak imang ya rupa imang mati ni baine na kasi batun nama to imat towe alena turai tapi angka anak darah na pasialai gangkana baine nomor 2 na pu iman sa mati ni baine pamulan na kada ide mo kalah kainna
Lo bolana Pak Imam. Tu bolana Pak Imam makada Pak Imam melo ka je mada pada ko anak tanah ser makada bayar na pu Imam. Kama de kira je anakku kada de ang katurun tu nak ko pasana karate anak na Pak Imam ite je acana mak beleh. Tanya anakku ya tu baineku nak kadawai de na tua baine si meta si ka tu na peruntu. Itana melo ka mabai de la panang ko runtu makun rena la kalaku. Nakada mumpoji ka. Nakada ije wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napasunda ke minasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipake ca gilu makun rena kita jili mita ki on rotande nang kan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang ko meromoki masara baineta upu baine. Tapake lo masigi. Kare pu Imang degaga lalang makwa tu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga pa mana kala ya ko mulai masam paja berjamae pata pulo so situro todong telengka ko masigi ena pataka bere pu Imang paja pi pu Imang masam paja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine. Nah kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampe pampu na pakatu jampai itu de mulai aja de pale lattu ku hidayah pole ri pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai nai tamata di suku pu Imang ulle pu Imang koretona sisara agama ulle masam pajak bere jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak na takak bere puima mulle kariya upanna mero mupamulai na karamatu ko subuhi na petanga banni loni masigi gangkan otu na subuh ta sereng puima pa mana kata du ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare puima an pu belala ke sana pu doja Enggak nakana iya kada mana kata mahkwa tu tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong joka si capure basi ya makanya sagaluna sini nama sabe kadare toli mahkor hidayah weringi pole ripuang alata kanjak na tu Pak Kutima bicara kutai mari kaling mita ta cek de Pak ya ro kalabihan na ya ko mapera te masige tu limang kali ngami tapi mabelai kumutula ada tu lilu min kali ngete ya no hidayah sini na masabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikora makare pukate sigilingan ije tu kurange we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makara dengan awak ditoba bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje taba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun-tunrong untuk pugawi napang salah ini kuburai salah makokowe masampajang simata karena pengalatan pabayangkan ni Pak ya kolai mas sampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu de nalisu disu lo bolana pacu bi papacu we pala ya kolai mas sampaja meribi pura pi isa nalisu
pasabarang okko milada-lada mengkalinge kung kata Pilato. Yan asang makara mah pangajeng ite koro. Kasi madap pe koro masigi pa mo koro mo pa jito masigi rolo. Ya. Ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan. Tidak kena. Maku tu kau tadi maring kalinga mita. Na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa. Sini nama sabeng kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makare puimang na pura empukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka di sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana di share celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro ninna tuli tende ni puimang tuli na tajan ni makadang kadijer nabalukan itiru puima sidi inap panabawang ganai patapuluan ninna assalamualaikum madodo sadda na puima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawah ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara waramparang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podeke gaje wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang ipuima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasa parang makun repa emang benenge angka tau si polo lokolo si polo naidi jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana kotu batin jallo kanga lalamadeci dua tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusah si di mau tau de na may nga ipa may nga iri na sabari masarro labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma sarata fi jamaati la yafatu takbiratul ihram fatakabarallahi bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sampajang parelu patapulo sona si todo talengka ko masigi na patakabiri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na tudining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agamay makututume makberja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siagakan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu ba di pasapari pa napairi na itakita we na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi asarimonde itu kalabihannya dinuryasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini terjagai menibawang amanata. Terjagai menibawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimannya sebab cara memo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yeruana na wala apa dan lain sebagainya pada wala ki sila nomor sidi. Iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya
Magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cereng makanja amatingan na. Depa. Magai meni je la puti maranaka mopi. Semua sangi macai bicara gina maranaka. Dije na melo, depe ko cara mu de na melo. Na de meto na melo mate magai na dije na kana taje kana yunaro tuli pacai je. Iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan na. Tapi dega katandri roba tapa pisau-pisau pacai cerenge. Nomor 2, jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni dito nang kata uruntuk makanja amatingan natau sikke. 2 seke nomor sidi ya kong kata masike kan puang Allah Ta'ala bengkalingai pangaji tu 5 curitai mangkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike la dayat maka di pung Allah Taala asike ka mokka angkanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino ya tu sekelino rega pasengerna apa moto separana to sike curita tui indrina sarmenlalap kaddi para makaddi pelena ya. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui. Tahu yakin. Tanya renaka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke. Tahu bata-bata. Tanya suruga sore pamulana. Tahu bata-bata. Kini nakapang ada sepiringa maka pada tukangi. Ia komelo ki sambung-sambung mite cara maku. Gampang moto ketik ceramah Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama ya bini tapi turita sila-silamu pak seding ya turita sila-silamu pak makada yerupung Allah Ta'ala marioni garumita kan angkanaga alat biran apa sadianga baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat namun ya kue baca-baca ada na pun Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwakita orang yaliku saliwangan ni pendiku inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya.
wa hakkal mazuri ayyak karimas saira naya po nga Allah Ta'ala nahakang isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ia tu bolana po nga Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge ang kabora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayura yaktarul masajida nanigi tau tulima tanang irita ya tulima cinna irita tuli saliwanga penadina berjama ku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat nayatu naya ko makasin tepat ta dahalal jannata surga pamasin po ng Allah Ta'ala. Ya. Makanya sila masabi kadare ya jetu ko tau makutuma berjama bu ipatung at tito. Agi patung ngangi di napahangi. Apa ya ko napahangi ta denunlay perang. Tapi ya nasabarina di napahangi ada namu to. Ukiro pakuta dapi. Magi na di taropahang. Sila masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro ajena. Tarulay ka makacuri ro de tarulay. Agami bate makacuri makadaya nabita ulat birang itu jumatay umaku tudang si palorong pas sengarang. Si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni. Nanya to ditangay masampaja sunak di gaga pakaratuan na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiwan ni bujur masarodat bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini masuk itu syukur ya. Alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Dan karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala jiguang kana masigi tertumpu. Idi to ngaman itu kotia kita masruh. Ya. Makadale na guru tanange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu. Pilo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati na bitani dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle mita kara patat de manang iroe. Ya. Makaray Ali bin Abi Talib ko risala watwiro nalay malaika uediyo na nabita na pindre isigar walunge gangkanna yero uediyo na nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa uediyo na nabita okumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana deneng kana tappai wedio na nabita. Tidak rupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kannaki harang hepin naranaka. Panrasa-rasa ki. Na wedio na nabita yon roi. Kanjak na tu pak masigi. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka katau tulime mak bangu masigi. Maka toe katau dan aku ina de paje ka masigi. Mari denang kana tapai
Wediuna nabita deto nukur na pelupung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah al-amanah ini luar biasa, termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak taruba gara Pak doangan na tu tahu ini terima Pak doangan na pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamu persik de masigita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupuni endringina ya dengi. Ya. Marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah memuari Allah Ta'ala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutunga dinota ya. Gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mautah ya melono ya. Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia toi dia. Tapi yang kay malakay makala melono. Magina lagi melo makada siruntu nutu anyaman-nyamat dega kasusana wana karahuma saatahu dena pasita kupung Allah Ta'ala iwa dingi mu pususah. Asan-sanangan na tumutan. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah Ta'ala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pung Allah Ta'ala digaga yang dasar saya Pak Idalangan engkau lah kala sila surang baca garian kada denang kana degaga itu Pak Ustaz. Denang kana degaga la ilaha illallah. Ya. Ya. Engka to ilalangan toli cagemu, toli cagem. Maje nang kata we mate toli cagemu. Aga kira-kira pas sabar. Ya. Ya. Angka to tali seliwanga bahkan lepuni jena. Matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu nak cerita mi mako ya to diwita je. Para komanda ni wangka. Tak pematoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko melu mati. Hajar nata sapai makana marah ko dene melo. Magai sujudna batin sujud. Itanggai matanna lah maricakmu pematanna. Dindri pernah matin maricakmu pimatanna. Ya. Magai iya naro mata. Tuli Pak Guru kadahai. Mita tahu sugi mati tan nagbakacima tu ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Yanaro na sabari na to lima mata matana. Ya. Sini nama sabik alhamdulillah makanya ya rodi pasapare ajak tacau Pak Bu. Tacau. Tudian cajita mun laki pengalatan. Ya rodi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saisan orang parata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Ya pengalata ala majanci pasti. Nigi pasui saisan orang parana. Lori ga upurio utulayangi. Utulayangi kulino usilewi aku sori mondri. Dina ba diturago to. Ya. Sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng nalla bola bongi
pakulenna saisanna waramparana lori bolana po Allah Ta'ala lori tau perri lori tau maperlungi makari po Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa sila namun karena puro mana po Allah Ta'ala si mata na tuntung gangkan na dua tu sipa na pubukungi kit na tuang kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipananunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pa tawe sak baratu iya na sak barata sukuru titu iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya uparingarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya pesan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo neneta ai manasangka dena mungkin angka ambo nambo ko digaga ambo neneku ai angka nalawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun isininna torrat itapatna unruwedoremu malungi uparingerah kupimang agamu passadengang elimu salama tukur libuk na yatanayvi aga wattaqullah misalnya itu mupassa dia makanya pere itu ngatungang aja na billu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa ala Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi deu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai dito na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kude ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata ya. Makanya kanja na tuh pak tuh disadar pi jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur dito na melo makanya sampajata kurina tu sabar sini nama sabi kadere narima kona naro deni gaga berarti iya romatu narima kona naro lino atana tanangi nasaba lino mo payon roy benenge ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamilo na tanang lalu joro na pakumate ya jadi tanang ki naya tanang lino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumuk papali asiwi
Coba. Ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma mak buah to makoto mie tu mak buah padam itu. Ye. Oh, isamporo papalik kunan re ulla. Ya kung kata magalu makada mau ulla me tu makoto mie tu. Oh, ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kuai mak buah to makoto mitu. Ya pale ko manu ni ipa mati pa nama rako ajak nak gali ko to makara mo mak gali luna la to oto makoto mitu. Yero ya sange makareso mapatu tampang di na pageng akalang. Makotoro tanang akhirnya. Tanang akhir lagi kendre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu, ya memang terus dale na manca jilahar ko tu, semua lahar timak dan retutu, mapa mulai masih deje nang karapat tu makareso, ureje manre de paje nama raku liman memusi magai napoa tailino, senang ikudino, pakai saya sana waktu makanya bu. Aja napa aja si wiring itanga si bawa rone te di rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita nata tudah mani na tu masikri dekaka makko iko na tirungan iya gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya pikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icumo ina sabak sampaja sunnah sumo sa sampaja sunnah pikui kanjana janan reula sampro ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata nigi tau tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinong atin nayatu ya sinna masabi sarekom mangya janan reidongi ko makanja ni sakata asumbang-sumbangi ko masagene ilala limata sapa ki tau parri iya tau parri pairing denak kada-kada nan cejipak dongang tu kanyana makanja memat ji palia mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira keka kemana merero mati sini nang keka kedan masih apa itu mungkin yero menjadi masalah pak maje nang katuliasa ngali di baja mati deh mau di makotoro
Ya lagi matawe apa nule matawe pak na pak ustaz aji rasi kapa nule matawe kak cede terlima kada kasadi ai di bacang iya naina sabari nak kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari nak kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yaro pikiri makero pole kui ilal nati malasan yatina di panaburai pa itu ati pa talun rupa nomor sidi angkati medicine tuli macayaje ya mana kopure man kalinga pedato tuli sarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole itu matenge pasije paruna cagiri ada Allah palik teko mati si lolo na irita magai medicine ya tinna tapi ya ko malasa ya tinna tala bilabi ya klaro ko mata ya tinna moto ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjah to sampaja de magi na mate reje engka mo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na kebate ko la na tinna magai mate ya tinna ya po tu ko malasay aya po tu ko malasa mo piatina ya ko malelo si sading lalo si ya ko mangkakamo ya mi ko se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina na lo ma dan ran mater ye malasay itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tomatengi lauki timpa etapana tomatene iya kue pasurui atau kue diro ki nyili kue dioi iya kue buku pawalu lo to ki nyili iya kue pasuru kue kanjana noki kor kalabonge bali pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata kuani kolisi iya nih akur pa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji Fathul Quran ya tu kurangnya Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surlah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino pada di tubuh pasapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni msita talu ni Pak jadi alhamdulillah ini hidayatun nas papede cipode ripong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angkatawu kapakeng tanay bindru na bindru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu kapakeng nawarakan ripong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pamalatna benenge angkata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi masidakangi tanana si batok bangunnya masigi momani pada sirah jangan-jangan rajana nawalai pengala ta'ala sidi onrom meraja itanga ipada ulawangi magana tasadi ya memang tu palik pengala ta'ala engkau kan mata ku pengala ta'ala peloi degaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajarun susna izasita salah degaga mawata ku pengala ta'ala melo aja to tasapa Allah malomo
kupong Allah Ta'ala melorong mawatang. Makanya makuni carana kumeluki runtu Allah mulungu na pong Allah Ta'ala. Ya kodena malomo daleta malomo ki kumeluki mate. Ya kodena malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate. Ya kodena malomo daleta malomo kitama suruga pambasina po ng Allah Ta'ala. Yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buatang nga. Ini masalah sih. Sini masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Ang kasi di tausogi pa. Tausogi mega gagana. Magi na mega gagana tumatonna namati ni anak jadi ditomi. Sapi tedo di kuiga salayangi, tanah di kuiga, bola di kanja. Tapi masarangi bainena. Anak-anak jadi malulumu pa. Sidi waktu macinalat dan nimak baine. Cina nimak baine. Cik di bawah kekurangan na. Masiri minalau masigi. Kulai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau rului makat de. Kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi je nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah mesti ita je he ditiba-tiba riking deto ya Pak berjama angka gacau ege teruk sapi ko kue digaka deto Pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka Pak berjama tahu ege waran paraku kue makor batena riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kare pong Allah Ta'ala aga mo cinnay na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtuh si di makunrei pak tulut kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo maro makunrei we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dongokui makunrei pubai makunrei bang upai kan karena na cinrolek tama pasal Neway ada pak naruntui malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara agana jamana ke menlara mimoli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu renina Miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita gakana pasape malo sita je na kadam sinin na tenang lalu tama pasama ko to permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan no molop ni wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu gak itu pak aku minta dah cemai nala tanah baru nak kada ya aja mau je nai di murusui sini nama sabing masui na cinroy nak kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nak kada baini mundrin na pak imam ya rupa imam mati ni baine na kasi batun nama to imat towe alena turai tapi angka anak darah na pasialai gangkana baini nomor 2 na pu iman sa mati ni baini pamulan nak kada ide mo kalah kainna lo bola na pa imam tu bola na pa imam makada pa imam melo ka je mada pada pe ko anak tanah ser makada baini na pu imam
kama kira je anakku kada de ang katurun tu nak ko pasana karate anak na Pak Imang ite je acana mak beleh tanya anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta sika tu na peruntu itana mero kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nak kada ije wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunre mak kita jili mita ki on rotande nang kan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga pa mana kada ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo so situro todong telengke ko masigi ena pataka bere pu Imang paja pi pu Imang masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampi pempu na pakatup jampai itu de mulai aja ni paling lattu ku hidayah pole ripong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai nai tamata di suku pu Imang ulle pu Imang koretona sisara agama ulle masam pajak beri jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak beri pu mulle kadiya uparna mero upamulai nakramatu ko subuhi na petanga banni loni masigi gangkan no tu na subuh ta sereng pu Imang pa mana kata du ke mana kan rang we liu ke mana kan rang na kare pu Imang an pu belala ke sana pu doja enggak ye nakada iya kada we mana kata mahkuatu we tahu pa majalan tabayangkan ni Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong joka si capure basi ya make ka sagaluna ye sinna masabe kada we toli mahkor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak kuti mak bicara kuti mari kaling mita ta cek de Pak ya ro kalabihan na ya ko mapera te masige tu limang kali ngami tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kali ngete ya no hidayah sini na masabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiringan ikorange Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikora makare pukate sigilingan ije tu kurange we nakada silalona je rugiling dena metta nilawi makara dengan awak ditobak bang kede bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tabba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun-tunrong untuk pugawi napang salah ini kubure salah makokowe masempajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai mas sampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu bi papacu we pala ya kolai mas sampaja meribi pura pi isa nalisu pasabarang okomila dalada mengkalinge kong kata mapirato ya nasang makara we mapangajeng itekoro kasi madap pe kono masigi pa mukora mo pa jito masigi rolo ya
Ngapake si Sundan tabayangkan nih sepeda maraji mo pana boleh ta angka nama motor Sundan. Tidak kena. Oh maku tu kau tadi maring kalingai mita. Oh na pujilada maring kalingai pangkau kana tu me dipa. Sini nama sabeng kare talu pulo ni aserawan ni na timak berjama de nang kana de ko sige na pataka bere puimang makade puiman puran pukate tuliangka ka tayar na kana tuliangka di sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana di share celenging itu manang kaje makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe gannai patapulo ninna tuli tende ni pu imang tuli na tajan ni makarang kadijer nabalukan itedo pu ima sidi inap panabawang karena ipatah puluhan nina assalamualaikum madodo sadda na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanan no de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung rili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja mo rago aja mo bata taruma berisalang makalutu ko yulo na po iman ni mawiti mo na po imang itaku makuna ko na idwi itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang ipuima ko kwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun repa imang benenge ang kataw si polo olokolo si polo naidi jallo nga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo nga lalamadeci dua taw malolongang nomor si diaga na lolonga pa imang ya di ayat di Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo taw pusa si di mo taw de na may nga ipa may nga iri na sabari masarro labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kataw mas sampajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututumi ama berja ini masalahnya pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi todong ya kakek nusoba siaga kan lagi ya tansirlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu ba di pas sapari pa napairi na itaki tawe na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi asarimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang Saudi sini nama sabing kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata tajagai manibawang aman kamu pakai jaga tu cede rendapin ya 5 pimanne na sa acara mo terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino ahira talaka tomato lino ahira yerwana na wala apuna na sebagainya pada wara ki sila nomor sidi yedi biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cairang makanja amatingan de pa magai meni je la putih maranaka mopi semua sangi macai bicara gina maranaka de je na melo de pe ko cara mu de na melo
Nadi itu nama lo mate makai nadi je nak kena taja ia naruh tuli pacai je ia tahu pacai renge de nama lo makanja amati ngana tapi dega katan di roba tapi pisau-pisau pacai renge. Nomor 2 jadi biasa masike tapi pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja amati ngana tahu sikke 2 seke nomor sidi ia kong kata masike kang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji to 5 curitay mangkalingay papedato to 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masikila dayat maka di Allah Ta'ala asike kamokka ang kanang kamatu mucallapa. Nomor 2 sekelino itu tu sekelino diga pasengerna apa moto separana to seke curita tui Indrina sarmenlalap kaddi para makaddi pialena. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui tahu yakin tanyarnaka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke tahu bata-bata. Tanya suruga surat pamulanna tahu bata-bata. Kini nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung mite cara maku gampang moto ketik cara Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga pun na YouTube. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa tu masigi unrui mak birjama. Ya, bini. Tapi turita silsilamu Pak seding. Ya, turita silsilamu Pak. Makada yerupung Allah Ta'ala marioni garumita kan. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilana tutung lino taye. Lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na pung Allah Ta'ala. Makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwakita orang yaliku. Saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki
Degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Yaitu bolana po ng Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge ang kabora siratu tingkana dene rule mukur lona dene wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayurayat tarul masajida nanigi tau tolima tanang irita ya tolima cinna irita toli saliwanga penadina berjama ku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tapat na iyatu na iya ko makasing tapat dahalal jannata surga pamasin po ng Allah Ta'ala. Ya. Makanya sila masabi, kadara iya jetu ko tau magutuma berjama bu, ipatong at ito. Agi patong ang di napahangi. Apa iya ko napahangi ta denunlay perang. Tapi iya nasabarin na di napahangi alin na mo to. Ukiro pakuta dapi, magi na di taropahan. Sila masabi kadire mungkin besa tingkadinga makaraya nabita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro ajena. Tarulay ka makacuri ro de tarulay. Agami bate makacuri makaraya nabita ulat birang tujuh matai umatku tudang si palorongan pasingarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni. Nanya turitangay masampaja sunak de gaga pakaratuan na tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiwan ni bujur masarodat bitui ya ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini masa itu syukur ya. Alhamdulillah. Kue meye lebih kange. Alhamdulillah. Karena tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana masigi tertungku. Idi tunga manitu kotia kita masruha. Ya. Makadale na guru tanange iya tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu. Pelo. Makanya tung karibaya iwatunna pura imatunna mati na bitani dio degaga ta mule runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mule mita karapata de manang yeroe. Ya. Makaray Ali bin Abi Talib kuri salawat tuiro nalay malaika we na nabita na pindre isigar walunge gangkanna yero we na nabita angka manca jibosi sininna tana biasa na tappa we na nabita o kumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana deneng kana tappay video na nabita. Tidak lupa. Namicuta poran nami bawa nabita kannaki harang hepin naranaka. Panrasa-rasa ki. Na video na nabita yun roy. Kanjan na tu pa masigi. Jadi dena sinin na tanah itu, make katau tulime mak bangu masigi, makatoe katau dan aku ina de paje ka masigi mari denang kana tapai video na nabita deto nokkur na pelu pong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk iterima mana pak doangan apa
yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu pak taruba gara pak dongan na tu tahu ini tadi me pak dongan na po dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparin na kabupaten tuliemo persi de masigita. Ya mo par. Ya. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi pak berjama yakrahul mautah ya melono ya pak itu kumelo mati pak temi tahu dia toi dia tapi yang kai malaikat makara melono magine orang melo makada si runtuk nutu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dina pesita kupung Allah taala iwa dingi mu susah senangan tu mutan makanya pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim armada safari kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pung Allah taala digaga yang dasar saya pak ilalongan engkau lah kala sila surang terbaca garian akada denang kana digaga itu pak ustaz denangka na digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan lepuni jena matan ramo perita makara cagemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macarita mi mako ya tolivita je. Para komada ni wangka. Papu matoru kati oh alhamdulillah. Mapusak mo pilin rona. Pak iya ko pak berjama pak bu dene wadi marah kulin rona ko melu mati. Hajar nata sapai makana marah ko dene melo. Magai sujud nah batin sujud. Itanggai matana lah maricamu pematan. Dindri pernah matin maricamu pimatana. Ya. Maka iya naro mata. Tuli pak guru kadahai. Mita tahu sugi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Ya. Yenaro nasabari na to lima mata matanna. Ya. Sini nama sabik alhamdulillah. Makanya ya rodi pasapare ajak tacau pak bu. Tacau. Todi ancajita mun laki pengalatan. Ya rodi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saysan orang parata wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yulibu ia po Allah taala majanci pasti nigi pasui saysan orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi akosori mondri dina di turago tu ya sinna masabe kede intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah taala lori tahu perrie lori tahu maperlungi makari pong Allah taala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa.
Sila namun na puro man po nga lata la si mata na tuntung. Gangkan na dua tu sipa na pabukong ikit na tuang kalosan rijali. Nomor sidi sipa asukurugang ipananungap pa yato. Pananungap pa. Nomor dua sipa asak barakang. Ya. Iya na sukuru pata we sak baratu. Iya na sak barata sukuru titu. Iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa. Ya. Sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapisa elita pikui batik kapisa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya pesan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo na neneta ay manasangka di na mungkin angka ambo ko digaga ambo na neneku ay angka nalawi isapa si neneta irisan ni kadao lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kulal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat ku itapatna. Unrowedo remu malungi uparingerah ku pimang. Agamu pasadengan ngelimu. Salama tukur libu na yatanayvi. Aga. Wattakullah. Misan itu mupasa dia makanya pere tungat-tungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala saraya di segusi deu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua genga maka aja tak mama pa makarai dito na ita pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kude ko tahu lima kacu dito namlay buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanja na tu ba tu disadar pi. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak, niasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de nigaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy. Biningi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang tanalalo juro na pakumati. Ya. Jadi at tanatanang ki naya tanatanalino isa pa may gay isa na. Pamanya magalungi pertama-tama icumuk papali asimi. Cumuk. Ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma makbuah to makoto mietu makbuah padam itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyulla.
Iya kong kata magalu makara mau ulai metotu makotomi itu. Oh ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buato makotomi itu. Iya pale komano ni ipah mati pa nama rako ajak nak gali kota makara mo mak galilu na lato oto makotomi itu. Iya ya sange makareso mapatu tampang di napageng akalang makotoro tanang akhir lagi kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengala ta'ala matur pidalita angka tahu ya me matur idalena manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan retutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman na memusi magai napotailino he senang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tirungan iya gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya pikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumo ina sabak sampaja sunnah sumo sa sampaja sunnah pikui kanjana janan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata nigi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sarekom mangyajanan raidongi ku makanja ni sakata asumbang-sumbangi ku masagene ilala limata sapa ki tau pari iya tau pari pairing denak kada nan caji pak dongan tu kanyana makanja memat ji pali akamata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira keka kemana meroro mati matu sini nang keka kalian masih apa itu mungkin yero menjadi masalah pak maje nang katulia sangali di baja mati deh mudi makotoro ya lagi matawe apa nule mataw pak na pak ustaz aji rasik apa nule mataw ka cede lima kada kasadi ai di bacang iya naina sabari na kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari na kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yoro pikiri makero
Oleh kui ilal nati malasan yatinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madising tuli macayaje ia mana kopure mangkalinga pedato tuli sarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole to matenge pasije paruna cagiri ada Allah palik teku mati si lolo na irita magai madising yatinna tapi ya ko malasa yatinna tala bilab ya klaro ko tamata yatinna mo na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de magai na mate reje ngkamo piti joka tapi mate ni maga na tadi kuna cuku kita pasuru na de na kebate ko lal natinna magai mate yatinna yapo tu ko malasay ayapo tu ko malasa mo piatinna ya ko malelo si sadding lalo si ya iko mangkakamo iya mi ko base makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina nalo dan ran mater iya malasay itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tomatengi lauki timpa etapana tomatene iya kue pasurui atau kue dio ki nyili kue dioi iyo kue buku pawalu lo to ki nyili iya kue pasuru kue kanjana no ki kor kalabonge bali pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata kuani kolisi iya nih akur pa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya agar sitar nangi Pak Haji Fathul Quran ya tu kurangi Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asri mondri bahkan okolino pada di tubuh pasapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota kusapari mega wita kurma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salamah tumupa para alhamdulillah we apa ni msita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angkatawu kapakang tanay binru na binru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu aja na taragu-ragu aja na tapikiri gitu na tapureto kapakang nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pamalatna benenge ang katang masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay po nga Allah ta'ala sidi onrom maraja itanga ipada ulawangi maga na tasadi yami matupalik po nga Allah ta'ala ang kagamata ko po nga Allah ta'ala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jato sallan wa anta tajanu susna izasita salla di gaga mawata ko po nga Allah ta'ala milo ajato tasapa allo malomo ko po nga Allah ta'ala miloring mawatang makanya makuni carana ko milo kiruntu allo malomo na po nga Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki ko milo ki mate ya kodene malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodene malomo daleta
malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala. Yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buatang nga. Ini masalah sih. Sila masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Ang kasi di tausogi pa. Tausogi mega gagana. Magi na mega gagana tumaton na mati ni anak jadi ditomi. Sapi tedo di kuega isalayangi. Tanah di kuega. Bola di kanja. Tapi masarangi bainena. Anak-anak jadi malulumu pa. Sidi betul macin nalat dan nimak baine. Cina nimak baine. Cik di bawah kekurangan masiri minalau masigi. Kulai masigi maka juma paca purta masigi digacau rioloi makat de. Kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah mesti ita je ditebate ne riking de toya opak berjama angka gacau ege teruku sapi ko digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tau ege waran paraku ko makor batena riking Dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kare Allah Ta'ala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtuh si di makunrei pak tulik kumi babanda pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei ye we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui makunrei pubai makunrei bang pak kan karena na cinrolek tama pasal Neway ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke menlara molli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu ranina Miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita galkana pasape malo sitaja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomolop pun wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku minta dah cemai nala tanah baru nak kada ya aja moja nai di murusui sini nama sabing masui na cinroi nak kutanang tema kada kenre monroi makun reye nak kada baini mundrin na pak imang ya rupa imang mati ni baini na kasi batun nama to imat towe alena torai tapi angka anak darah na pasialai gangkana baini nomor 2 na pu iman sa mati ni baini pamulan na kadai de mo kalah kainna lo bola na pa imam tu ku bola na pa imam makada pa imam melo ka je mada pada pi ko anak tanah ser makada baini na pu imam kama de kira je anak kue kada de ang katurun tu nak ku pasana karate anak na pa imang ite ji acana mak beleh tanya anak ku ya tu baineku nak kadawai de na tua baine si meta sika tu na peruntu itana mel ka mak baine na panang ko runtu makun rena la kalaku
Nah kada mumpoji ka. Nah kada iya je wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunre mak kita jili mita ki on rotande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang mahkuatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga pa mana kada ya ko mulai masam pajak berjamaah pata pulo so situro todong telengka ko masigi ena pataka bere pu Imang paja pi pu Imang masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine. Nah kada sadang kak gama ke Jumae de ule ku malampi pempuna pakatu jampai itu de mulai aja de pale latu ku hidayah pole ripong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai na itamata di suku pu Imang ule pu Imang koretona sisara agama ulle masam pajak beri jamaah pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak beri pui mulle kadiya upan namero upamulai nakarmatu ko subuhi nape tanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pui pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang nakare pui an pu belala ke sana pu doja enggak ye nakana iya kada we mana kata mahkuatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli mahkor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak kuti mak bicara kuti mari kali ngami ta cede Pak ya ro kalabihan na ya ko mapera te masige tu limang kali ngami tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kali ngete ya ro hidayah sini na masabe kadare galkana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiringan ikorange Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikora makare pukate sigilingan ije tu kurange we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awat ditoba bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tabba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nati bawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun-tunrong untuk pugawi napang salai ini kubure salai mako kowe masempajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai mas sampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu bi papacu we pala ya kolai mas sampaja maghribi pura pi isa nalisu pasabarang okomila dalada mengkalinge kong kata mapirato ya nasang makara we mah pangajeng itekoro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tidak kena maku tu ko tadi maring kalingay mita na pujilat da maring kalingay pangkau kan na to me dipa sini na masabing kare
30 ni asirawan ni natima berjama de nang kana de ko sige na pataka beri pu imang maka de pu iman puran pukate tuliangka ka tayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana de research linging itu manang kaji maka de pu imang laba iba ini kuye sini nama sabi ganay patapuro ninna tuli tende ni pu imang tuli na tajan ni makarang kadijer nabalukan itedo pu ima sidi inap panabawang karena ipatapuluan nina assalamualaikum madodo sadda na pu ima kan waalaikumsalam makaray bayne na pikuri na karatanan de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja mo rago aja mo bata taruma berisalang makalutu ko yulo na po iman ni mau iti mo na po imang itaku makuna ko na idui itaku wugau gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang iprima ko kwe pa imange utuju mata baine mu metta harang apalagi une kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun repa imang benenge ang kataw si polo lokolo si polo naidi jallo nga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo nga lalamadeci 2 taw malolongang nomor si diaga na lolonga pa imang ya di ayat di Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo taw pusa si di mo taw de na may nga ipa may nga iri na sabari masarro labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabarallahi bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kataw mas sampajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri po imang bebas sa ipula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taw malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agamay makututume amak berca ini masalahnya pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi todo ya kakek ya nusaba siaga kan lagi ya tansirlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na Allah Ta'ala apa itu di pas sapari pak napairi na kita we na ngarani Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya ku na ita pangkau kata na ngarangi asarimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang soadi sini nama sabing kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata tajagai manibawang aman kamu pakai jaga tu cedek rendapin ya 5 pimanne na sebab cara mamu terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara ki sila nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mat tau pacai cereng makanja amatingan nah depa magai meni je la putih marana kamopi semua sangi macai bicara gina maranaka di je na melo de pe cara mu de na melo na demito na melo mate magai na deje na kana taje iya naro tuli pacai je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan na tapi dega katan di roba tapa pisau-pisau pacai cerenge nomor 2
Jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja amatingan na tau sikke. Dua sikke nomor sidi ya kong kata masike kang Allah Taala. Bengkalingay pangaji tu lima curitai, mangkalingay papedato tu lima natoi. Denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masikila dayat maka di Allah Taala asiki ka mokka angkanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino diga pas sengerna apa moto separana to seke curita tui indrina salminalap kaddi para makan di pelena ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui. Tahu yakin. Tanyar naka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke. Tahu bata-bata. Tanyar suruga surat pamulanna. Tahu bata-bata. Kini nakapang ada seperinga maka pada tukangi. Ia komelo ki sambung-sambung mite cara maku. Gampang moto ketik ceramah Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga pun na YouTube. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fakada qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa tu masigi unrui mak birjama ya, bini tapi turita sila-silamu pak seding ya turita sila-silamu pak makada yerupung Allah Ta'ala marioni garumita kan angkanaga alat biran apa sadenga baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na pong Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair yaitu tahu engke ko masigi isitungan-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah.
Ia tu bolana po Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Ia tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitumur rajula yattarul masajid. Nanigi tau tolima tanang irita. Ya. Tolima cinna irita. Toli saliwangan penadina mak berjama aku masigi fashadu lahu bil iman. Rima japuna nasa nabita tau makasin na tepat na iya tu. Na iya ko makasin tepat ta dahalal jannata. Surga pamasi na po Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare iya jetu ko tau makutu mak berjama bu ipatung ati itu. Age patung ngangi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to. Ukiro pakuda dapi. Magi na de taropah. Sila masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja. Tarulay ka makacuri ro deta dulay. Agami bate makacuri makadaya nabita ulat birang itu jumatay umakku tudang si palorongan pas sengarang. Si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni. Nanya turitangay masampaja sunak de gaga pakaratuan na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiwan ni bujur masarodat bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sina masalah itu syukur ya. Alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu surugan na tarongan ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala siku angkana masigi tertungkui. Idi tunga mani tu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tenange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan na pakulang pong Allah Ta'ala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle mita kara patat de mana ngiroe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri usala watwiro nalai malaika wediona nabita na pendre isigaru lunge gangkanna yero wediona nabita angka manca jibosi sininna tana biasa na tappa wediona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tapai video na nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Na video na nabita yonroi. Kanjak na tu pak masigi. Jadi dia na sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangun masigi. Maka toe katau dan aku ina de paje ka masigi. Mari de nang kana tapai video na nabita de to nokur na pelu pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak taroba gara Pak doangan na tu tahu ini terima Pak doangan na pulih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rodi saparina kabupaten
tuliamo persi de masigita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata ko rita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupuni endringina ya dengi. Ya. Marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah mamuari po nga Allah Ta'ala inatangai aga para pura ipasilin na rang ilalan na tutong linota ya. Gangkana baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya. Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia toi dia. Tapi yang kay malakay makala melono. Magina lang melo makada siruntu no tu anyaman-nyamat dega kasusana wana karahuma saatahu dena pasita ku Allah Ta'ala iwadingi mo pususa. Asan-sanangan na tumutang. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim armada safari kabupaten Lisuri Pamasena po nga Allah Ta'ala angka ka namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata siya ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na po dari po nga Allah Ta'ala digaga yang dasar saya Pak ilalangan engkau lah kala sila surang tabaca garian kada denang kana digaga itu Pak Ustaz. Denangka na degaga la ilaha illallah. Ya. Nangka to ilalangan toli cagem. Maje nangka tau be mate toli cagemu. Aga kira-kira pas sebar. Ya. Angka to tali seliwanga bahkan lepuni jena. Matandra mo perita makara cagemu irunangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macarita mi mako ya tolivita je. Para kumata ni wangka. Papu mataru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mo pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dena wa dimbarah kulin rona ko melu mati. Haja nata sapai makada marah ko dena melo. Magai sujud nah batin sujud. Itangai matanna lah maricakmu pematanna. Dindri pernah matin maricakmu pimatanna. Ya. Maka iya na romata. Tuli Pak Guru kadahai mita tahu sugi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Yanaro nasabari na to lima mata matanna. Ya. Sini nama sabik alhamdulillah. Makanya ya rodi pasapare ajak tacau Pak Bu. Tacau. Kemudian cajita mun laki puangan latan. Ya rodi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saysanna waran parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya po nga Allah Ta'ala majanci pasti nigi pasui saysanna waran paranna lori ga upurio utulayangi kulino usilewi akosori bondri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana po Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari po Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa sila namun karena puro mana po Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tuang kalosan rijali
Nomor sidi si pa asukuru kang ipananungap pa yato. Pananungap pa. Nomor 2 si pa asak barakang. Ya. Iya na sukuru pa tawe sak baratu. Iya na sak barata sukuru tito. Iya ini 2 si pa si kanja na aja na to masa. Ya. Sini nama sabing kere jadi ilalan na tuto ngalino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya pesan itu lona. Yang kedua tasapa sigara ambo na neneta ay manasangka di na mungkin angka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku ay angka nalawi isapa si neneta irisan ni kada lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna Taurat itapatna. Onrowedo remu malungi uparingerah kupimang. Agamu pasadengan ngelimu. Salama tukur libo na yatanay. Aga. Wattakullah. Misan itu mupasa dia makanya pera itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala sa hadis kursi deu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak maka mama pa makarai dito na ita pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kude ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanja na tu ba tu disadar pi. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak, niasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de nigaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy. Binengi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang lalo juro na pakumati. Ya. Jadi at tanatanang ki naya tanatan lino isapai maigay isa na. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asimi. Coba, ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma mak buah to makoto mietu mak buah padam itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai metotu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa.
Ya ko makarai mode na kuai mak buato makoto mitu. Iya pale ko manu ni ipa mati pa nama rako ajak nak gali ko to makara mo mak gali luna lato oto makoto mietu. Iya ya sange makareso mapatu tampang di na pageng akalang. Makotoro tanang akhirnya. Tanang akhir lagi kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu, ya memang terus dale na manca jilahar ko tuh. Semua saya lahar timak dan retutu. Mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje na marako limanad memusi magai napotai lino. Napotai lino. Senang ikudino. Pakai saya sana waktu tu makanya bu. Aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa. Tudah mani je tu cerita. Tudah mani na tu cerita anak ta. Tudah mani na tu sikri. Deh kakak. Makko ikut na tilungan iya. Gangkana pede megai nenu pede madakai. Pede megai nanre pede maliwasan. Magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bikui carana makanya buan sempajange isamporo sampo icumu ina sabak sampajas sunnah. Sumu sa sampajas sunnah. Pikui kanjana jalan reula sampuru ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dena tu nanrei ulla sampajata. Nigi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atin nayatu. Ya. Sinna masabi sarekom mangya aja nanrei dongi. Ko makanja ni sakata asumbang-sumbangi. Ko masagene ilala limata. Sapa-sapa ki tau pari. Iya tau pari pairing. Denak kada-kada nanca jipak dongan. Makanja memat jipali akamata. Makanja mana itu? Sini nama sabi yang kadere. Kira-kira kaya kemana merero mati sini nang kaya kagalanan masige. Apa itu? Mungkin. Ia menjadi masalah pak. Maja nang katuliasan ngali di baja mati deh. Mudi makotoro. Ya lagi matawe apa nule mataw pa na pa ustaz aji rasi kapa nule mataw ka cede lima kada kasa di ai di bacang iya naina sabari na kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari na kutu-kutu te nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yoro pikiri makero pole kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa ralun rupa nomor sidi angkati medisi
tuli macaya je ia mana kopur man kalinga pidato tuli sarje bulunna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge. Pas saja perlu na cagiri. Ada Allah balik teh ko mati. Si lolo na irita. Magai madisi ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tela bilab ya kelalo ko mati tinna. Mo ni na cuku kita pasuru de to na lo berjahat to sampaja de. Magai na mati reje. Kamu piti joka tapi mati ni. Magana tadi kuna suku kita ipasuru nadena kebate kulal natinna magai mati atinna. Ya po tu ko malasay. Aya po tu ko malasay mo piatinna. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo iya mi ko se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dena nalo dan ran mater. Iya malasay itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Ya ko lauki tomatengi lauki timpa etapana tomatene. Ya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Ya ko buku pawalu lo to ki nyili. Ya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali pa pasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata kwani kondisi. Nah, ini akur Pak Burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji. Ya fatul Quran. Ya tu Quran Pak. Benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pong Allah Ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna de toga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma ka kanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa. Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah Subhanahu wa taala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kepakai tanah bindru nabi bindru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura kapakan nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala sadiani pemalatna benenge angkata masidakangi tanana nabangun itawe sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi momani pada si jangan rajana nawalai pong Allah taala sidi onrom meraja itanga ipada ulabangi magana tasadi ya memang tu palik pong Allah Ta'ala engkau kan mata ku pong Allah Ta'ala peloi degaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajaru husna izasita salah degaga mawata ku pong Allah Ta'ala melo aja to tasapa Allah malomo ku pong Allah Ta'ala meloreng mawatang makanya makuni carana ku melo ki runtu Allah malomo na pong Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodere malomo daleta malomo ki tama surga pambasina pong Allah Ta'ala yakin apa iya ko pong Allah Ta'ala denangkan na wirimpiringi kong kanapoda tulina buat tengah ini masalah
Sila masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tu matonna. Namate ni anak jadi ditomi. Sapi tedu dekwe ega isalayangi. Tanah dekwe ega. Bola dekwe kanja. Tapi masarangi bainena. Anak-anak jadi. Malulumu pa. Sidi betul. Macinalat dan nimak baine. Cina nimak baine. Cik di bawah kekurangan na. Masiri minallaw masigi. Kulay masigi maka juma pacapur tama masigi digacha urulo makat de. Kuma birisallan ni Pak Imam makarete magi na kamakor bateta na kada kecili-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi. Ita jehe ditibatin riking. Detoya upak berjama angka gacau ege teruk sapi kokwe. Digaka. Deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kwe. Makor batin riking. Dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkuslino istilahna istidraj. Kari pengala ta'ala aga mo cinay na sabati ya memang memuelori ala ni. Mode mo sempajang, mode mo sakka, mode mo sidakka ala ni. Tapi ingarangi musapa kau de cengkulino de natugaga. Ina riasang istidraj. Gangkana sila masabing kare runtuh si di makunrei pak tulit kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo maro makunrei ye we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasangine nekue magat dongokui magat doke makunrei pubaini makunrei bang upaci gangkana na cinrolek tama pasae Neway ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara agana jamala ke menlara mimoli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu renina Miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marni je tenaita galkana pasape malo sitaja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan no malopolopo ni wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kagak tu pak aku minta dah cemai nala tanah baru nak kada ya aja moja ne di murusui sini nama sabing masue na cinroy nak kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nak kada baini mundrin na pak imam ya rupa imam mati ni baine na kasi batun nama to imat towe alena turai tapi angka anak darah na pasialai gangkana baini nomor 2 na pu iman sa mati ni baini pamulan na kada ide mo kalah kainna lo bola na pa imam tu ku bola na pa imam makada pa imam melo ka je mada pada pe ko anak tanah ser makada baini na pu imam kama de ke je anakku kada de ang katurun tunak ko pasana karate anak na Pak Imang ite ji acana mak beleh tanya anakku ya tu baineku nak kadawai de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana mero ka mak baine na panang ko runtu makun rena la kalaku nak kada mumpoji ka nak kada iya je wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunre mak kita jili mita ki on rotande nangkan sapeda watero
walengi sapera pa imang kumeromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga pa imana kala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so sitoro todong talengka ko masigi ena pataka bere pu imang paja pipu imam masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka agama ke jumae de ulle ku malampe pampuna pakatu jampai itu de mulai aja ni paling latu ku hidayah pole ripong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai nai tamata di suku pu imang ulle pu imang koretona sisara agama ulle mas sampaja bere jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak nataka bere puima mulle kariya upanna mero upamulai nakaramatu ko subui na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare puima an pu belala ke sana pu doja Iya, nakana iya kada we manang kata mahkuatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong joka si capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadawe toli mahkor hidayah weringi pole ripuang alatar kanja na tu pak kutima bicara kutai mari kaling mita ta cede pa ya ro kalabihan na ya kuma pedate ta masige tu limang kalingan tapi mabelai kumutula ada tu lilu min kalingan te ya naro hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiringan ikorange pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikoran makare pukate sigilingan ije tu korange we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makara dengan awak ditoba bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje taba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun-tunrong untuk pugawi napangkal salah ini kuburai salah makokowe masampajang si mata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai mas sampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu be papacu we pala ya kolai mas sampaja meribi pura pi isa nalisu pasabarang okomila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara we mah pangajeng ite korong kasi madap pe korong masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan. Tidak kena. Mah tu kota di maring kalingay mita. Na pujilada maring kalingay pangkau kana to me adipa. Sini na masabing kare talupulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko sige na pataka beri puimang makare puiman puran pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka di sisa na kana bilu tu. Kemana tahu? Dia karena dia dari celenging itu. Mana kaji? Maka ibu imang laba iba ini kuye.
Sini nama sabi ganai patapuro wanina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makadang kadijer. Nabalukan itedo pu ima sidi inap panabawang. Ganai patapuro wanina. Assalamualaikum. Madodo sadda na pu ima kan. Waalaikumsalam. Makaray bayne na pikuri na karatanan no. De na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja mo rago aja mo bata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau iti mo na po imang itaku mako na ko na idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang ipuima ko kwe pa imange utuju mata baine mu metta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasa parang makun repa emang benenge ang kataw si polo lokolo si polo naidi jallo kanga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo kanga lalamadeci dua taw malolongang nomor si dia aga nalolonga pa emang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan khairul laka min dunya wa ma fiha si di mo taw pusa si di mo taw de na may nga ipa may nga iri na sabari masarro labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabarallahi bara'atani bara'atum minan nifaki wa bara'atum minan nar ya kung kata mas sampajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri pu imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na to dining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agamay magututo me amak berca ini masalahnya pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek nusaba siagakan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu ba di pas sapari pa napairi na itaki tawe na ngaran ni po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarang esarimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang soadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata tajagai manibawang amal kamu pakai jaga tu cedek rendapin ya 5 pimanne na sebab cara mamu terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara kisila nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau urun tu mati tau pacai cereng makanja amatingan nah depa magai meni je la puti marana kamopi semua sangi macai bicara gina maranaka di je na melo depe ko cara mu de na melo na dewe to na melo mate magai na deje na kana taje iya naro tuli pacai je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan nah tapi dega katan diroba tapat pisau-pisau pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapat pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja amatingan na tau sikke 2 seke nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji tu 5 curitai mangkalingay papedato tu 5 natoi
denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masih kila dayat maka di Allah taala asiki kamukka angka matu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino diga pasengerna apa moto separana to seke curita tui indrina salminalap kaddi para makat di pelena ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui. Tahu yakin. Tanyar naka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke. Tahu bata-bata. Tanyar suruga surat pamulana. Tahu bata-bata. Kini nakapang ada seperinga maka pada tukangi. Ia komelo ki sambung-sambung mite cara maku. Gampang moto ketik ceramah Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga punna YouTube subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fakada qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama ya bini tapi turita sila-silamu pak seding ya turita sila-silamu pak makada yerupung Allah Ta'ala marioni garumi takat angkanaga alat biran apa sadianga baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat namun ya kue baca-baca ada na pun Allah Ta'ala makoto parpima rampi-rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki digagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Ya.
Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Izara itu murrayura yaktarul masajid. Nanigi tahu tulima tanang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwanga penadina berjama aku masigi. Fashadu lahu bil iman. Rima japuna nasa nabita. Tahu makasin na tepat na itu. Naya ko makasing tepat ta. Dahalal jannata. Surga pamasin pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tahu makutuma berjama bu ipatung itu. Age patung ngangi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ada na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taro pahangi. Sina masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro ajena tarulega makacuri ro de tarulai agami bate makacuri makadaya nabita ulat birangi tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni. Nanya tulitangai masampaja sunak degaga pakaratuan na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiban ni bujur masarodat bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini masalah itu syukur ya. Alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Dan karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana angkana masigi tertungkui. Idi tunga man itu kotia kita masruh. Ya. Makadale na guru tenange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan na pakulang pong Allah Ta'ala tu. Pelo. Makanya tung karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio degaga ta mule runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mule mita karapata de manang iroe. Ya. Makaday Ali bin Abi Talib kuri salawat wiro nalay malaika wedio na nabita na pindre isigar walunge gangkanna yero wedio na nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wedio na nabita o kumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi ko tanana deneng kana tappai wedio na nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kannaki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Na wedio na nabita yonroi. Kanjak na tu pak masigi. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangun masigi. Maka toe katau dan aku ina de paje ka masigi. Mari denang kana tapai wedio na nabita deto nokur na pelu pong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak taroba gara Pak doangan na tu tahu ini terima Pak doangan na dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliemu perside masigita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupuni endringina ye dengi. Ya.
merupuni sapari alamana naya sapari kabupaten. Tapi insyaallah mamuari pong Allah Ta'ala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutung linota ya. Gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak berjama yakrahul mautah ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak temi tahu dia toi dia tapi yang kay malakay makala melono magina orang melo makada si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karhuma saatahu dena pesita kupung Allah Ta'ala iwa dingi mu susah senangan itu mutang makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim armada safari kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah Ta'ala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pung Allah Ta'ala digaga yang dasar saya Pak ilalongan engkau lah kada sila surang baca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denangka na digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan lepuni jena matan ramo perita makara cagemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macerita mi mako ya tolivita je. Para komanda ni wangka. Tapu mataru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilih rona. Pak iya ko Pak berjama Pak bu dene wa dimbarah ko lindrona ko meli mati. Hajar nata sapai maka da marah ko dene melo. Magai sujud nah batin sujud. Itangai matanna lah maricamu pematanna. Dindri pernah matin maricamu pimatanna. Ya. Maka iya naro mata. Tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Iya naro nasabari na to lima mata matanna. Ya. Sini nama sabik alhamdulillah makanya ya rodi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau kemudian cajita mun laki puang Allah Ta'ala ya rodi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saisan waran parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu ya puang Allah Ta'ala majanci pasti nigi pasui saisan waran parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku soribundri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi taw tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perri lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi si Pak Sukurugang ipanan apa ya tuh panan apa nomor dua si Pak Asak Barakan ya iya na sukuru Pak tahu sak baratu iya na sak barat tay sukuru itu iya ini dua si Pak si kanja na aja na to masa ya
Sini nama sabing kere jadi ilalan na tutong alino tanaya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapisa elita pikui batik kapisa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka nene gude wisang karakin rilau ya kesan itu lona yang kedua tasapa sigara ambo neneta ay manasangka di na mungkin angka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kadao lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighada. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna Taurat ku itapatna. Onrowedo remu malungi uparingerah ku pimang. Agamu pasadengan ngelimu. Salama tukur libu na yatanay. Aga. Wattakullah. Misan itu mupasa dia makanya pera itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna Allah habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak maka mama pa makarai dito na ita pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kude ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanja na tuh pak tuh disadar pi. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak, niasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur dito na melo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de ni gaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy. Binengi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang lalo juro na pakumati. Ya. Jadi at tanatanang ki naya tanatan lino isapai maigay isak na. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi. Coba, ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma mak buah to makoto mietu mak buah padam itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai metotu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko bakarai mode na kuai mak buah to makoto mitu. Ya pale komano ni ipa mati pa nama rako aja nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto mitu. Yera yasange makareso mapatu tampang di napageng akalang.
makotoro tanang akhirnya kikondre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilaw dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu ya me matur idale na manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan retutu mapamulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako limanad memusi magai napotailino senang ikut dino pakai saya sana waktu itu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita nata tudah mani na tu masikri deh kakak makku ikut na tilungan ya gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah sumu sa sampaja sunnah pikui kanjana jalan reula sampuru ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dina tu nanrei ulla sampajata nigi tau tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinong atin nayatu ya sinna masabi sarekom mangyaja nanrei dongi ko makanja ni sakata asumbang ko masagene ilala limata sapa ki tau pari iya tau pari pairing denak kada nan caji pak dongan kanya makanja memat ji pali akamata makanja mana itu sini nama sabiang kadere kira-kira keka kemana merero mati matu sini nang keka kalian masih ya apa itu mungkin ia menjadi masalah pak maje nang katulia sangali di baja mati di mudi makotoro ya lagi matawe apa nule mataw pak na pak ustaz aji rasi kapan nule mataw ka cede terlima kada kasadi ai di bacang iya naina sabari na kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari na kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yor pikiri makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pak itu ati pak alun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu disarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole to matenge pasije perlu na cagiri ada Allah pelik teku mati si lolo na irita magai medisinya tinna
Tapi ya ko malasa ya tinna tela bilabbi ko lalo ko tamate tinna mo ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de magi na mate reje ngamo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na ke bate ko lalo na tinna magi mate atinna ya po to ko malasay aya po to ko malasa mo piatinna ya ko malelo si sadding lalo si ya iko mangkakamo ya mi ko se makalala maga ni sana makundu-kundu ni dale na dina na lo dan ran mater ye malasay itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tomatengi lauki timpa etapana tomatene iya koe pasurui atau koe dia lo ki nyili koe dioi iya koe buku pawalu lo to ki nyili iya koe pasuru koe kanjana no ki kor kalabonge beli pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi iya nih akur pa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji Hifdzul Quran ya tu kurangi Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada itu pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna de toga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma ka kanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah Subhanahu wa taala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kepakai tanah bindru nabi bindru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya aja na ragu-ragu aja na pikiri gitu na tapureto kapakan nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala sadiani pamalatna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay pong Allah taala sidi onrom maraja itanga ipada ulabangi maga na tasadi yami matupalik pong Allah Ta'ala engka ka mata ko pong Allah Ta'ala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jata sallan wa anta tajanu husna izasita salla di gaga mawata ko pong Allah Ta'ala melo aja to tasappa allo malomo ko pong Allah Ta'ala meloring mawatang makanya makuni carana ko melo ki runtu allo malomo na pong Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodere malomo daleta malomo ki tama suruga pambasina pong Allah Ta'ala yakin apa iya ko pong Allah Ta'ala denangkan na wirimpiringi kong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sih. Sini masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi Pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tomatonna.
na mati ni anak jadi ditomi sapi tedo dekwe ega isalayangi tanah dekwe ega bola dekwe kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi waktu macinalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan na masiri minallahu masigi kulai masigi maka juma pacapur tama masigi digaca uriolo makat de kumat birisallan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditiba-tiba riking detoya upak berjama angka gacau ege teduku sapi kukwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tau ege waran paraku kwe makoro batena riking dena pahang makada angka tau ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kare pengala taala aga mo cinnai na sebab dia memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sekak mode mo sidakah alani tapi ingerangi musapa kau de cengkolino de na tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtuh si di makunrei pak tulut kumi babanda pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo maro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasangile nekue magat dongokui magat doke makunrei pubai makunrei bang paci gangkana na cinrolek tama pasae newe ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara akan aja malah ke menlara memoli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali mahku itu ranina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita galkana pasape malo sitaja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba mahkun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan melop ni wita bale tu malli malli mani parapa nak kada masangi je iya tu kaya tu pak aku minta dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja moja ne di murusui sini nama sabing masue na cinroy na kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nak kada baini mundrin na Pak Imang ya rupa Imang mati ni baine na kasi batun nama toy matowe alena turai tapi angka anak darah na pasialai gangkana baine nomor 2 na pu iman sa mati ni baine pamulan nak kadai de mo kalah kainna lo bola na Pak Imam tu bola na Pak Imam makada Pak Imam melo ka je mada pada piko anak tanah ser makada baine na pu imang kama de kira je anakku kada de angka turun tu nak ku pasana karate anak na Pak Imang ite je acana mak beleh tanya anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta sika tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ga nak kada ije wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kemina soli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki on rotande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang
degaga lalang makwa to si sale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga pa mana kala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so si todong talengka ko masigi ena pataka bere pu imang paja pipu imam masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampe pampu na pakatu jampai itu de mulai aja ni paling latu ku hidayah pole ripong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai na itamata di suku pu imang ulle pu imang koretona sisara agama ulle mas sampaja bere jamae pata pulo sono sirotoro okko masigi tolen kakak na takak bere puima mulle kariya upan na meron upamulai na karamatu ko subuy na petanga banni loni masigi gangkan otu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare puima an pu belala ke sana pu doja Iya, nakana iya kada we manang kata mahkwatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong joka si capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli mahkor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tupak ko timak bicara ko tayo marikaling mita tacik depa ya ro kalabihan na ya kumapirate tayo masige tulimang kalingami tapi mabelay kumutulada tulilu ming kalingay te ya na ro hidayah sini na masabi kadare galkan na mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiringan ikorangi pak de me majene sa mengaji melutome ya sama sigilingan ikora makare pukate sigilingan ije tu kurange we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makara dengan awak ditobak bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tabba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da saraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nati bawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun-tunrong untuk pugawi napangkal salah ini kuburai salah makokowe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai mas sampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu de nalisu lo bolana pacu be papacu we pala ya kolai mas sampaja magharibi pura pi isa nalisu pasabarang okkomi lada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara we mah pangajeng ite korong kasi madap pe korong masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tidak kena mah tu kota ni maring kalingay mita na pujilada maring kalingay pangkau kana to me adipa sini na masabing kare talupulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makare puimang na pura pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka di sisa na kana bilu tu kemana tahu de kana di share celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini na masabi ganay patapuro ninna toli tende ni pu imang toli na tajan ni makadang kadijer
nabalukan iti do pui masjid di inap panabawang karena ipatah puluhan nina assalamualaikum madodo sakda na pui maka waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanan no de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawah ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau iti mo na puimang itaku makona kona idui itaku wugau gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangka kinro tukka melolao uruntu ni atanangang ipuima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun repa imang benenge angka tau sipolo lokolo sipolo naidi jallo nga iya na tuuturusi ambok kudenang kana kotu batin jallo nga lalamadeci dua tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo tau pusah si di mo tau de na may nga ipa may nga iri na sabari masarro labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabarallahi bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sampajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agamay magututume amak berca ini masalahnya Pak ya sini nama sobe gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusoba siagakan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu ba di pasapari pa napairi na itaki tawe na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi asarimundi itu kelebihannya dinuryasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini terjagai menibawang amanat. Terjagai menibawang amanat. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimannya sebab cara mamu. Terakhir agama peringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wala ki sila nomor sidi. Iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau urun tu mat tau pacai cereng makanja amatingan nah depa magai meni je la puti marana kamopi semua sang macai bicara gina maranaka DJ na melo depe ko cara mu de na melo na dewe to na melo mate magai na DJ na kanataje kami yunaro tuli pacai je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan na tapi dega katan diroba tapat pisau-pisawi pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapat pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja amatingan na tau sikke 2 sikke nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji tu 5 curitai mangkalingay papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike la dayat maka di pung Allah Ta'ala asike kamukka angkanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino
Itu tu sikit lino dega pas sengerna apa moto separana to sikit cerita tui. Indrina salminalap kaddi para makan di pialena. Ya. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui. Tahu yakin. Tanyar naka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke. Tahu bata-bata. Tanyar suruga surat pamulana. Tahu bata-bata. Kini nakapang ada sebenarnya maka pada tukangi. Ia komelo ki sambung-sambung mite cara maku. Gampang moto ketik ceramah Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makadan niga pun na YouTube. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama ya bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding ya turita sila-silamu Pak. Makada yarupung Allah Ta'ala marioni garumi takat. Angkanaga alat birna pasadianga. Baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na pun Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan di pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabi ki degagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pong Allah taala kuma bicara ki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Izara itu murrayuda yaktarul masajida nanigi tau tulima tanang irita. Ya. Tulima cinna irita
tulis saliwanga penadina mak berjama aku masige fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat naya tu naya ko makasin tepat dah halal jannata surga pamasin pongalatan. Makanya sina masabi kadare ya je tu ko tahu makutu mak berjama bu ipatung ati tu age patung ngangi di na pahangi apa ya ko na pahangi ta denun leper tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to ukiro pakuta dapi magi na de taropah sina masabi kadare mungkin bisa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa ia mana napaja tama manisubui gangkana boro ajena tarulega makacuri ro de tarulai agami bate makacuri makadaya nabita ulat birangi tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni. Nanya to ditangai masampaja sunak de gaga pakartun na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiwan ni bujur masarodat bitui ia ku mencari pasabarangi na pede ratu tepat ya sini masan tu syukur ya alhamdulillah koe meye lebih kange alhamdulillah engkana tu surugan na tarongan ipong Allah subhanahu wa ta'ala jiguang angkana masigi tertungkui idi tonga mani tu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tenange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ia nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio degaga ta mule runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mule mita karapat de mana ngiroe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri salawat tuiro nalai malaika wediona nabita na pindre isigar walunge gangkanna yero wediona nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata bangun masigi kota nana deneng kana tapai video na nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Na video na nabita yonrui. Kanjak na tu pak masigi. Jadi dia na sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangun masigi. Maka tu katau dan aku inak de paje ka masigi. Mari de nang kana tapai video na nabita de to nukur na pelu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa. Termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Engkau tu Pak terubah karena Pak doangan tu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rodi saparina kabupaten tuliemu persi de masigita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah memuari pengala taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutung dinota ye gangkanna baja sangadi
nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mautah ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia toi dia tapi yang kay malakay makala melono magina orang melo makada si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karhuma saatahu dena pesita kupung Allah taala iwa dingi mu susah asana senangan tu mutan makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim armada safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamae ia patara kami matoda raja na poder pung Allah taala digaga yang dasar saya Pak ilalongan engkau lah kala sila surang baca gariana kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya ngkato ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angkato tali seliwanga bakam lepuni jena matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya toliwita je para komate ni wangka tak pemataru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko meli mati haja nata sapai makana marah ko dene melo magai sujudna batin sujud itangai matanna la maricakmu pematanna dindri pernah matin maricakmu pi matanna ya magai iya naro mata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa mita lon na tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabik alhamdulillah makanya ya rudi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau kemudian cajita munna ki pengalatan ya rudi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saisana waran parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu ya pengalata ala majanci pasti nigi pasui saisana waran parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore mondri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi taw tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng irian majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perri lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi si Pak Sukurugang ipanan nungap pa itu panan nungap pa nomor 2 si Pak Asak Barakan ya iya na sukuru Pak tahu sak baratu iya na sak barata sukuru itu iya ini 2 si Pak si kanja na aja na to masa ya sini nama sabeng kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na
Tapakkur ki kapisa elita. Pikui batik kapisa elita. Nomor sidi isapa-sapai nene neneta. Tasapa-sapai. Allah ya angka nene neneku dewi sangkarakin rilau. Ya. Tuesan itu lona. Yang kedua tasapa sigara ambo neneta. Ai manasangka dena mungkin angka ambo nambo ko digaga ambo na neneku. Ai angka nalawi. Isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasina po ng Allah Ta'ala. Isapa ambota. Yay de la ambota isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh tumupindo kumate ni ambo ko. Tumupi ambo kumate ndo. Ay moya matitumato. Akhirnya makibate kwilal natita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat ku itapatna. Unro wedoremu malungi uparingerah ku pimang. Agamu passadengan ngelimu. Salama tukur libu na yatanay. Aga. Wattaqullah. Misalnya itu mupasa dia makanya pera itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna Allah habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu. Kay pung Allah Ta'ala sa hadis kursi. Dewu pakangka sidi sewa-sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga. Maka aja tak mama pa makarai dito na tak pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanja na tuh pak tuh disadar pi. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak, niasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de ni gaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino at tanatanangi na sabak lino mo payon roy. Binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamilo na tanang lalo juro na pakumati. Ya. Jadi at tanatanang ki naya tanatan lino isapai maigay isa na. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi. Coba, ya. Ya kung kata magalu na kada model cuma mak buah to makoto mietu mak buah pada itu. Ye. Oh, isamporo papalik kunan reyula. Ya kung kata magalu makada mau ulai metotu makoto mietu. Oh, ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kuai mak buah to makoto itu. Ya pale komano ni ipa mati pa nama rako aja nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto itu. Yera yasange makareso mapatu tampang di na pageng akalang. Makotoro tanang akhirnya. Tanang akhir lagi kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang
si kanja na sampajatta jolo tapakanjaki. Pakanjaki sampajatta. Ya. Akareso kitilaw dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu ya me matur idale na manca jilahar ko tuh. Semua saya lahar timak dan retutu. Mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje namara kulimanad memusi magai napotailino. Apotailino. Asana senangi kudino. Pakai saya sana waktu makanya bu. Aja napa aja si wering itanga si bawa rone di rone makutupa. Tudah mani je tu cerita. Tudah mani na tu cerita nata. Tudah mani na tu masikri. Dekaka. Makko ikut na tilungan iya. Gangkana pede megay nenu pede madakay. Pede megay nanre pede maliwasan. Magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pikui carana makanya buan sempedange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah. Cumu sa sampaja sunnah. Pikui kanjana jalan reula sampuru ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dina tu nanrei ulla sampajata. Nigi tau tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinong atin nayatu. Ya. Sinna masabi sarekom mangya ajanan rei dongi. Ku makanja ni sakata asumbah-sumbangi. Ku masagene ilalalimata. Sapa-sapa ki tau pari. Iya tau pari pairing. Denak kada-kada nan cajipak dongan. Tu kanya makanja memat ji palia mata. Makanja mana itu? Sini nama sabiang kadere. Kira-kira keka kemana merero mati sini nang keka kalian masih apa itu? Mungkin ia menjadi masalah pak maje nang katulia sangali di baja mati di mudi makotor ia lagi matawe apa nule mataw pak na pak ustaz aji rasi kapa nule mataw ka cede terlima kada kasadi ai di bacang ia naina sabari nak kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari nak kutu-kutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kenre pole yor pikiri makero oleh kui ilal nati malasan yatina di panaburai pa itu atipa alun rupa nomor sidi engkati medisi tuli macayaje ia mana kopure mangkalinga pedato tuli sarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole to matenge pasije paruna cagiri ada Allah palik teku mati si lolo na irita magai medisi yatina tapi ya ko malasa ya tinna tala bilabio klaro ko tomate tinna moto ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjah to sampaja de magi na mate reje engka mo piti joka tapi mate ni
magana tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kulala natin na magay mati atinna. Yapo tu ko malasay, ayapo tu ko malasa mo piatinna. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo, iya mi ko base makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dena na lo, dan ran mater. Iya malasay itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tamatengi lauki timpa-timpa etapana tamateni. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iya ko buku pawalu lo to ki nyili-nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabongi bali pa pasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni isi. Nah, iya nih, akur Pak Burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji. Ya fatul Quran. Ya. Ya, tu Qurannya Pak. Benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pongalla taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi mursu agamaku ya tosi pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya. Pada di tubuh pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna detoga gacau. Alhamdulillah. Sini mau sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mimatona nak pamati. Mudah-mudahan di mati salama tumupa. Raja alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak Jadi. Alhamdulillah. Ya. Ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapakeng tanah bindru nabindru masigi. Alhamdulillah. Madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu kapakang nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala sadiani pamalatna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay pong Allah taala sidi onrom maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi ya memang tu palik pong Allah Ta'ala engkau kan mata ku pong Allah Ta'ala peloi digaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajarun susna izasita salan digaga mawata ku pong Allah Ta'ala melo aja to tasapa Allah malomo ku pong Allah Ta'ala meloreng mawatang makanya makuni carana ku melo kiruntu Allah malomo na pong Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodere malomo daleta malomo ki tama suruga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiringi kong kanapoda tuli na buatang nga. Ini masalah sih. Sini masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi Pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tomatonna. Namate ni anak jadi ditomi. Sapi tedo di kue ega salayangi tanah di kue ega bola di kue kanja tapi masarangi bainena
anak cedi malulu pa sidi waktu macinala dan nima baine cina nima baine ci di bawah kekurangan nah masiri minallah masigi kulai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau rulu makat de kumat birisallan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecili-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditiba-tiba riking deto ya upak berjama angka gacau ege teruk sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kwe makor batena riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkuslino istilahna istidraj kare pengala taala aga mo cinnay na sabati memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkulino de na tugaga ina riasang istidraj gangkana sida masabing kare runtuh si di makunrei pak tulut kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo maro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasangile nekue magat dongokui magat doke makunrei pubaini makunrei bang upaci gangkana na cinrolek tama pasae newe ada pak naruntui malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara akan aja malah kemen lara mimoli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu rendina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tu makwe marani je tenaita gakana pasape malo sitaja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan melopolopo ni wita bale itu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja mau je di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nak kada baini mundrin na Pak Imang ya rupa Imang mati ni baini na kasi batun na mata imatawe alena turay tapi angka na dara na pasyalay gangkana baini nomor 2 na po Iman sa mati ni baini pamulan nakaday de mo ang kalakain na wala na Pak Imang tu wala na Pak Imam makada Pak Imam melo ka je mada pada piko anak tanah ser makada bayar na pu Imam kama de kira je anakku kada de ang katurun tu nak pasana kada ta anak na Pak Imam ite je acana mak belle tanya anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana mero kama baine na panang ko runtu makunrei nala kalaku nakada mumpoji ka nakada ije wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napasunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunrei makita jili mita ki onro tande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumero moki masara baine ta upu baine tapaki lo masigi karepu Imang degagalala makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo sol situro todong telengka ko masigi ena pataka berepu Imang paja pipu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine
Nak kada sadangka agama ka Jumae de ulle ku malampi pampu na pakatu. Jampai itu. De mulai aja ni pada. Latu ku hidayah pole ripong Allah Ta'ala latu ku bola na dina matin rumah tanah to di rumah kundrai na itamata. Di suku po imang ulle po imang. Koreto na sisara agama ulle mas sampajak beri jamae pata pulo sono sirotoro okko masigi tolen kakak na takak beri po imang. Mulle kariya. Upan na meron upamulay na karamatu ko subuy. Subuy na petanga banni loni masigi. Gangkan waktu na subuh tak sereng pu ima pak mana kata lu ke mana kan rang we. Liu ke mana kan rang nak kare pu ima an pu belala ke sana pu doja. Weh, enggak ye. Nak kana. Iya. Kada we mana kata mah kuat we. Tahu pa majalan tabayangkan ni Pak. Ya komelo lo Jakarta joka-joka tasidi tak do misapi nasur balu ke bulu atau tedong jokasi. Capure basi. Ya, makanya sagaluna ye. Sini nama sabi kadare toli makor hidayah weringi pole ripuang Allah Ta'ala kanjak na tupak ko timak bicara ko tayo mari kaling mita tacik depa ya ro kalabihan na ya kumapira tu tayo masige tuli mang kalingami tapi mabelay kumitulada tuli luming kalingay te ya na ro hidayah sini nama sabi kadare galkan na mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigilingan ikorange pak de me majene sa mengaji melutome ya sama sigilingan ikorang makade pukate sigilingan je tu korange we nakada silalona je rogiling de na metta nilawi makada dengan awak ditobak bang kade bah bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka ajana tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa haqqa tibawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun-tunrong untuk pugawi napangkal salah ini kuburai salah makokowe masampajang si mata karena pengalah Ta'ala tabayangkan ni Pak ya kolai masampajang loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu disu lo bolana pacu bi papacu we pala ya kolai masampajang maghribi pura pi isa nalisu pasabarang okomila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe koro masigi pa mo koro mo pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tidak kena mah tu ko tadi maring kalinge mita na pujilada maring kalinge pangkau kana to me adipa sini na mo sabeng kare talu pulo ni aserawan ni natimak berjama de nang kana de ko sige na pataka beri puimang makade puiman puran pukate tuliangka kata yar nakana tuliangka di sisa nang kana bilu tu kemana tahu de nang kana di share celenging itu manang kaje makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapulo ninna tuli tende ni pu imang tuli na tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo pu ima sidi inap panabawang karena ipatah puluhan nina assalamualaikum madodo sadana pu ima kan waalaikumsalam makarai bainena pikurina karatanano dena pabaiki pong Allah Ta'ala bawah ko deni urili bawah la yukallifullahu nafsan
illa usahalah tenan aja mu ragu aja mu bata teruma berselang makalutu ko yolo na pu iman ni mau itu mana pu iman itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan nah penadiku iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangkah kinro tukka melollau uruntu ni atanangang ibu ima kokwe pa imange utuju mata bainemu metta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasaparang makun repa imang benenge angka tau sipolo lokolo sipolo naidi jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana kotu batin jallo kanga lalamadeci 2 tau malolongang nomor si dia gana lolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajulun wahidan khairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusah si di mau tau de na mainga ipa mainga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira hidupa agana tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sampajang parelu patapulo sono sitoro-todo talengka ko masigi na patakabbir puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na lolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaranna to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututumi ama berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemoda na sitolong ya kakek ya nusaba siagakan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala apa itu ba di pasapari pa napairi na itaki tawe na ngarani po Allah Ta'ala iya kuma bicara-bicara kita tambah tepat nata iya ko na itay pangkau kata na ngarangi asarimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabing kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata. Tajagai manibawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek? Rendapin. Ya. 5 pimanne na sebab cara memo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yeroana na wala apuna na sebagainya pada wala ki sila nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cereng makanja amatingan nah depa magai meni je la putih maranaka mopi semua sangi macai bicara gina maranaka di je na melo depe ko cara mu de na melo na demeto na melo mate magai na deje na kana taje iya naro tuli pacai je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan na tapi dega katan diroba tapa pisau-pisau pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapa pisau-pisau ni dito nang kata uruntuk makanja amatingan na tau sikke 2 seke nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji to 5 curitay mangkalingay papedato to 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tau masiki la dayat maka di Allah Ta'ala asiki ka mokka ang kanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui Indrina sarmenala kaddi para makaddi pelena. Ya. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui tahu yakin tanyar naka
unronna letu tau malaboy wal bulli man zakki ia tau sekke tau bata-bata tanya suruga surat pamulanna tau bata-bata kin niya nakapang ada springa maga pada tukangi ia komelo ki sambung-sambung mite cara maku gampang moto ketik ceramah Bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir may galak datu ko YouTube tapi dewi sangi makadani ga puna YouTube. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unroi mak birjama ya bini tapi turita silasilamu pak seding ya turita silasilamu pak makada yerupo Allah taala marioni garumita kan angkanaga alat biran apa sadianga baik ilana tutung lino taye lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni penadiku inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Yaitu bolana po Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid ia tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayurayat tarul masajida nanigi tau tolima tanang irita ya tolima cinna irita toli saliwanga penadina mak berjama ku masigi fasharu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasinna tepat nayatu nayaku makasing tepat ta dahalal jannata surga pamasin pong Allah Ta'ala. Ya.
Makanya sina masabi kadare ya je tu ko tahu makutu mak berjama bu ipatung itu. Age patung ngangi de na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta de nunle per. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na muto. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taropah. Sina masabi kadare mungkin bisa tingkadinga. Makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa ia mana napaja tama manisubui gangkana boro ajena. Tarulega makacuri ro de tarulai. Agami bate makacuri makadaya nabita ulat birangi tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang. Si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni. Nanya toritangai masampaja sunak de gaga pakartuan na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiwan ni bujur masarodat bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini masuk itu syukur ya. Alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu surugan na tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguangkana engkana masigi tertumpu. Idi tunga mani tu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tenange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu. Pilo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati na bitani dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle minta kara patad de mana ngiroe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri salah watwiro nalai malaika wediona nabita na pendre isigar walunge gangkanna yero wediona nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabita okumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata bang masih kota nana deneng kana tapai video na nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kan naki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Na video na nabita yonroi. Kanjak na tu pak masiki. Jadi dia sinin na tanah itu. Maka kata tu lima mak bangun masiki. Maka tu kata dan aku ina de paje ka masiki. Mari de nang kana tapai video na nabita de to nokur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah al-amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak taroba gara Pak doangan na tu tahu ini terima Pak doangan na pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparin na kabupaten tuliemo persi de masigita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah memuari pengala taala ina tangai aga para puri pasilin narang ilalan na tutung dinota ye gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak berjama yakrahul mautah ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak temi tahu dia tapi yang kai malaikat maka
melono. Magina orang melo makada si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita kupung Allah Ta'ala iwa dingi mu susah senangan itu mutang. Makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaat tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah Ta'ala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamae i patara kami matoda raja na poleri pung Allah Ta'ala digaga yang dasar saya Pak ilalangan engkau lah kada sila surang baca gari nak kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagemu maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan lepuni jena matan ramo perita makara cak gemu ironangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu nak cerita mi mako ya to diwita je. Para komada ni wangka. Tak pemataru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilin rona. Pak iya ko Pak berjama Pak bu dene wadi marah kulin rona ko melu mati. Hajar nata sapai makana marah ko dene melo. Magai sujudna batin sujud. Itanggai matanna lah maricakmu pematanna. Dindri pernah matin maricakmu pimatanna. Ya. Magai iya naro mata. Tuli Pak guru kadahai. Mita tahu sugi mati tan nagbakacima tu ibu kurang itu bakwa. Mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Yanaro nasabari na to lima mata matanna. Sini nama sabik alhamdulillah makanya ya rudi pasapare ajak tacau Pak Bu. Tacau. Tudian cajita munna ki pengalatan. Ya rudi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saisan orang parata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Ya pengalatan mak janji pasti. Nigi pasui saisan orang parana. Lori ga upurio utulayangi. Utulayangi kulino usilewi aku sori mondri. Dina ba diturago to. Ya. Sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tau tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng dengan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampengku walitutituku aga bisa pa sila namun na puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntung gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukuru kang ipanan nungap pa yato panan nungap pa nomor dua sipa asak barakang ya iya na sukuru pa tawe sak baratu iya na sak barata sukuru tito iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa. Ya. Sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pikui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tersapa-sapai
Allah ya angka nenek ku dewi sangkara kinrilau. Ya. Pesan itu lona. Yang kedua tasapa si gere ambo na neneta. Ay manasangka di na mungkin ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku. Ay angka na lawi. Isapa si neneta irisan ni kadao lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambota. Yay di dela ambota isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh tumopin do kumate ni ambo ko. Tumopi ambo kumate do. Ay moya matitomato. Akhirnya makibate kwilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Isininna Taurat itapatna unrowedo remu malungi uparingerah kupimang. Agamu pasadengang elimu salama tukur libu na yatanayfi. Aga. Wattakullah. Misalnya itu mupasa dia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala saraya di sekusi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua genga maka aja tak mama pa makarai dito na tak pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kude ko tahu lima kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata. Makanya kanjak na tuh pak tuh disadar. Jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak, niasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de nigaga berarti iya romatu. Narima kona naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy. Binengi ang kataw manas samati kubajay nang kagagamilo na tanang tanalalo juro na pakumati. Ya. Jadi at tanang ki naya tanang lino isa pa may gay isa na. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi. Coba, ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma makbuah to makoto mietu makbuah pada itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyula. Ya kung kata magalu makada mau ulai meto tu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buato makoto mitu. Ya pale komano ni ipah mati pa. Nama rako aja nak gali kota makara mo mak gali luna lato oto makoto mitu. Yera yasange makareso mapatu tampang. Di na pageng akalang. Makotoro tanang akhirnya kikundre pamulai kanja na salatu miftahu kulihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong. Pengala ta'ala matur pidalita.
Angkat tahu. Ya memang toroi dale na manca jilahar ko tu. Semua lahar timak dan retutu. Mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje na marako limanad memusi magai napotailino. Napotailino. Senang ikut dino. Pakai saya sana waktu tu makanya bu. Aja napa aja si wiring itanga si bawa rone te di rone makutupa. Tudah mani je tu cerita. Tudah mani na tu cerita anata. Tudah mani na tu masikri. Dekaka. Makko ikut na tirungan iya. Gangkana pede megai nenu pede madakai. Pede megai nanre pede maliwasan. Magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo ijomo ina sabak sampaja sunnah. Sumo sa sampaja sunnah. Pikui kanjana janan reula sampro ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dina tu nanrei ulla sampajata. Nigi tau tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinung atinna itu. Ya. Sinna masabi sarekom mangya janan reidongi. Ku makanja ni sakata asumbang-sumbangi. Ku masagene ilala limata. Sapa-sapa ki tau pari. Iya tau pari pairing. Denak kada-kada nan cajipak dongan. Tu kanyana. Makanja memat je palia mata. Makanja mana itu? Sini nama sabiang kadere. Kira-kira keka kemana merero mati sini nang keka kelan masih. Apa itu? Mungkin. Ia menjadi masalah pak. Maja nang katulia sangali di baja mati deh. Mudi makotoro. Ya lagi matawe apa nule mataw pak na pak ustaz aji rasi kapa nule mataw ka cede lima kada kasadi ai di bacang iya naina sabari na kutu-kutu tahu me pak do tu na sabari na kutu-kutu te nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yor pikiri makero pole kui ilal nati malasan yatina di panaburai pa itu ati pa talun rupa nomor sidi engkati medisi tu lima cayaje ia mana kopure man kalinga pedato tu disarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole itu matenge pasije peruna cagiri ada Allah palik teku mati si lolo na irita magai medisi yatinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala bilabi ya kelalo ko mata ya tinna moto ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjah to sampaja de magi na mate reje ngka mo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na kebate ko la na tinna magai mate ya tinna. Ya po tu ko malasay. Ya po tu ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya.
Iko mangka kamu iya mi ko se makalala maga ni sana makundu-kundu ni dale na dina na lo mak dan ran mater. Iya malasa itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa etapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iya ko buku pawalu lo to ki nyili-nyili iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabongi bali pa pasuru. Nah di situ kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, iya nih akur pak burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya akur sidar nangi Pak Haji. Ya fatul Quran. Ya tu Qurannya Pak. Benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pongalla taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Taala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma ka kanja akatan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa. Para alhamdulillah we apa ni msita talun ni Pak jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapakang tanay binru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya aja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pura itu kapakang nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pamalatna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi pemasidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay pong Allah ta'ala sidi onrom maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi ya memang tu palik pong Allah Ta'ala engkau kan mata ku pong Allah Ta'ala peloi degaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu susna izasita salah digaga mawata ku pong Allah Ta'ala melo aja to tasapa Allah malomo ku pong Allah Ta'ala melorong mawatang makanya makuni carana ku melo ki runtu Allah molomo na pong Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodere malomo daleta malomo ki tama suruga pambasina po Allah Ta'ala yakin apa iya ko po Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tulina buat tengah ini masalah sih. Sini masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi Pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tomatonna. Namate ni anak jadi ditomi. Sapi tedo de kuega salayangi tanah de kuega bola de ke kanja tapi masarangi bainena anak cedi malulumu pa sidi waktu macinalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan nah masiri minallaw masigi
Kolai masigi maka juma paca purta masigi de gacca urolo makadde kuma birisallan ni pa imam makrete magi na kamakor bateta na kada kecili-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ita batene riking de toya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tawi ge waran paraku kwe makoro batena reke dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kare pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingerangi musapa kau de cengkulino de natugaga ina riasang istidraj gangkana sida masabing kare runtuh si di makunrei pak tulik kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo maro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasangile nekue magat dongokui makunrei pubai makunrei bang upai gangkana na cinrolek tama pasae Newai ada pak naruntui malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamana ke menlara mimoli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu renina Miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita gakana pasape malo sita je na kadam sinin na tenang lalu tama pasama ko to permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan nomolo pulupun wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu gak itu pak aku minta dah cemai nala tanah baru nak kada ya aja mau je nai di murusui sini nama sameng masui na cinroy nak kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nak kada baini mundrin na pak imang ya rupa imang mati ni baine na kasi batun nama to imat towe alena torai tapi angka anak darah na pasialai gangkana baine nomor 2 na pu iman sa mati ni baine pamulan nak kada ide mo kalah kainna lo bolana pa imam tu bolana pa imam makada pa imam melo ka je mada pada pe ko anak tanah ser makada baine na pu imam kama de kira je anakku kada de ang katurun tunak ko pasana karate anak na pa imang ite ji acana mak belle tanya anak ku ya tu baineku nak kadawai de na tua baine si meta sika tu na peruntu itana mel ka ma baine na panan ko runtu makun rena la kalaku nak kada mumpoji ga nak kada ije wan kange waleko sapeda pa imang apa napasunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipake hei cak gilu makunre makita jili mita ki on rotande nang kana sapeda watero walengi sapeda pa imang kumeromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu imang degaga lalam makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga pa mana kada ya ko mulai masam paja berjamae pata pulo so sitoro todong telengke ko masigi ena pataka bere pu imang paja pi pu imang masam paja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampi pempu na pakatup jampai itu de mulai aja nih pada latu ku hidayah poder pong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai nai tamata di suku po imang
ulle pu imang koretona si sara agama ulle mas sempajak beri jamae pata pulo sono si rotoro okko masigi tolen kakak natakak beri pu imang mulle kadiya upan na meron upamulay na karamatu ko subuy na petanga banni loni masigi gangkan no tu na subuh ta sereng pu ima pa mana kata lu ke mana kan rang we liu ke mana kan rang na kare pu imang an pu belala ke sana pu doja weh enggak ye nakana iya kada we mana kata mahkuatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong joka si capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak kuti mak bicara kuti mari kaling mita ta cek de Pak ya ro kalabihan na ya ko maperate ta masige tuli mang kaling mi tapi mabelai kumitu lada tuli lu men kaling ete ya no hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiringan ikorange Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikoran makare pukate sigilingan je tu korange we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makara dengan awak ditobak bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayal alfalana payala solah makare teni kaje tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa haqqarna tibawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun-tunrong untuk pugawi napangkal salah ini kuburai salah makokowe masempajang simata karena pengalatan. Tabayangkan ni Pak ya kolai mas sempajang loro pura pi mas sempajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu bi papacu pala ya kolai mas sempajang maghribi pura pi isa nalisu pasabarang okomila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pengajeng ite koro kasi madap pe koro masigi pa mukora mo pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panambulay ta angka na motor Sundan tidak kena mah tu kota di maring kalinge mita na pujilada maring kalinge pangkau kana to me adipa sini na masabeng kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko sige na pataka bere puimang makade puiman puran pukate tuliangka ka tayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana di search linging itu manang kaje makare puimang laba iba ini kuye sini na masabe ganay patapulo ninna tuli tende ni pu imang tuli na tajan ni makarang kadijer nabalukan itedo pu ima sidi inap panabawang karena ipatapuluan nina assalamualaikum madodo sadda na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanan dena pabaiki pong Allah Ta'ala bawah ko deni urili bawah la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata teruma berselang makalutu ko yolo na pu iman ni mau itiman na pu imang itaku makona kona idui itaku
Wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku. Iya mako kwewe uruntu ni pode kega je wangkah kinro tukka melolao uruntu ni atanangang iprima. Kukwe pa imange utuju mata bainemu metta harang. Apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun repa imang benenge angka tau si polo olokolo si polo naidi jallo nga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo nga lalamadeci 2 tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajulun wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusah si di mau tau de na may nga ipa may nga iri na sabari masarro labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima mas sampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sampajang parelu patapulo sono si todo talengka ko masigi na patakabiri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agamay makututume ama berca. Ini masalahnya Pak. Ya. Sini nama sobe gini pas sapari itu Pak Bu. Termasuk yang kemudian nasi todong ya kakek. Ya. Nusoba siaga kan lagi. Ya. Tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala. Apa itu ba di pasapari Pak napairi na itaki tawe na ngarani po Allah Ta'ala. Iya ko bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi asarimonde. Itu kelebihannya. Dan riasan orang-orang Saudi. Sini nama sabing kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai manibawang amanata. Tajagai manibawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimanne na sa cara mamu. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apudan lain sebagainya pada wara ki sila nomor sidi. Iya di biasa pacai cereng takut di kama petapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cereng makanja amatingan nah depa magai meni je la putih maranaka mopi semua sangi macai bicara gina maranaka di je na melo de pe cara mu de na melo na demetona melo mate magai na deje na kana taje iya naro tuli pacai je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan tapi dega katan diroba tapat pisau-pisau pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapat pisau-pisau ni detonang kata urun untuk makanja amatingan na tau sikke 2 seke nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala bengkalingay pangaji to 5 curitai mangkalingay papedato to 5 natoi denang kana rampe-rampe lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tau masikila dayat maka di Allah Ta'ala asike ka mokka angkanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino diga pasengerna apa moto separana to sike curita tui Indrina sarmenlalap kaddi para makaddi pialena. Ya. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui tahu yakin tanyarnaka unronna letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke tahu bata-bata. Tanya suruga surat pamulanna tahu bata-bata. Kini nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung mite cara maku gampang moto ketik cara mabugis
Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sengi makada niga puna YouTube. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni apa datu masigi unrui mak birjama ya bini. Tapi turita silsilamu Pak seding ya turita silsilamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni garumita ka angkanaga alat biran na pasadenga baik ilana tutung lino taye lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na pong Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwakita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pong Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dene wadding na cau baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayurayat tarul masajida na nigi tau tolima tanang irita ya tolima cinna irita toli saliwangan penadina mak berjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tepat na yatu na ko makasin tepat ta dahalal jannata surga pamasin pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu mak berjama Bu ipatung itu age patung ngangi di na pahangi apa ya ko na pahangi ta denun leper tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to ukiro pakuta dapi magi na de taropah
Sini nama sabi kadire mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa ia mana napaja tama mani subui gangkana boru ajena. Tarulega makacuri ro de tarulai. Agami bate makacuri makadaya nabita ulat birangi 7 matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya toritangai masampaja sunak de gaga pakaratuan na tapi ia mau baja ia mau sangadi. Jadi mau tu masampaja sunak kisiwan ni bujur masarodat bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini nama saya tu syukur ya. Alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguangkana engkana masigi tertungkui. Idi tonga mani tu kotia kita masruga. Ya. Makadale na guru tenange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulang pong Allah Ta'ala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati na bitani dio degaga ta mulle runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Degaga ta mulle mita kara patat de manang roe. Ya. Makarai Ali bin Abi Talib kuri usala watuiro nalai malaika wediona nabita na pendre isigaru lunge gangkanna yero wediona nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappai wediona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poron nami bawa nabi takkan naki harang hepin naranaka. Pan rasa ki. Nawediona nabi tayonrui. Kanjak na tu pak masiki. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangun masiki. Maka toe katau dan aku ina de paje ka masiki mari. De nang kana tapai video na nabita deto nokor na pelu pong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk iterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Engkaga tu Pak taroba gara Pak dongan na tutau ini tadi me Pak dongan na pole pong Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparin na kabupaten tuliemo perside masigita. Ya mupar. Ya. Alhamdulillah ternyata ko rita ya memang moli nuwita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna. Pada ye malupun yang ringin ya dengi ya malupun sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah memuari pong Allah Ta'ala inatangai aga para puri pasilin narang ilalan na tutung dinota ya gangkana baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak berjama yakrahul mautah melono ya pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia toi dia tapi yang kai malaikat makara melono magine orang melo makada siruntu no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku pong Allah Ta'ala iwa dingi mu susah asan-asanangan tu mutan makanya Pak ya siaga ni teman-teman
jemaah tim armada safari Kabupaten Lisuri Pamasena Pungala Tala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah i patara kami matoda raja na poder Pungala Tala digaga yang dasar saya pak ilalangan engkau lah kala sila surang baca garian kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denangka na digaga la ilaha illallah ya engka to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bakal lepuni jena matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macarita mi mako ya tolivita je. Para komada ni wangka. Papu matoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilin rona. Pak iya ko pak berjama pak bu dene wadi marah ko linrona ko melu mati haja nata sapai makana marah ko dene melo magai sujudna batina sujud itangai matanna la maricamu pematanna dindri pana matin maricamu pimatanna ya magai iya naro mata tuli pak guru kada hai mita tahu sugi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya. Mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa ya naro na sabari na to lima mata matanna ya. Sini nama sabik alhamdulillah makanya ya rodi pasapare ajak tacau pak bu tacau todian cajita mun laki pengalatan ya rodi kue kampung-kampungnya atau jemaah-jemaah tasirkan saisan orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu ya pengalata ala majanci pasti nigi pasui saisan orang parana lori ga upurio utulayangi utulayangi kulino usilewi aku soribundri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi taw tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perri lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutitok haga pisapa sila namun na puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntung gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi si pak sukuru kang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua si pak asak barakang ya iya na sukuru pak tawe sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua si pak si kanja na aja na to masa ya sini nama sabing kere jadi ilalan na tutung alino tanaya uparingarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapisa elita pikui batik kapisa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai kan Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rinlau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo neneta ai manasangka dena mungkin angka ambo nambo ko digaga ambo neneku ai angka nalawi
Isapa si neneta irisan ni kadao lisu ni ripamasina po ng Allah Ta'ala. Isapa ambota. Yay di dela ambota isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh tumupin do kumate ni ambo ko. Tumupi ambo kumate do. Ay moya matitumato. Akhirnya makibate kwilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat ku itapatna. Unruwedo remu malungi uparingerah ku pimang. Agamu pasadengan ngelimu. Salama tukur libu na yatanayfi. Aga. Wattakullah. Misalnya itu mupasa dia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala saraya di segusi deu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua genga. Maka aja tak mama pa makarai dito na ita pong Allah Ta'ala di kata mita di na pancaji ki pong Allah Ta'ala kude ko tahu lima kacu dito namlay buala ki sesuai pangkau kata ya. Makanya kanja na tu ba to disadar pi. Jadi insyaallah ko nya ya syukur pak nya ya sabar ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata ko din tu sabar. Sini na masabi kadere narima ko na naro. Oh de nigaga berarti iya romato. Narima ko na naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy. Biningi ang kataw manas samati ko bajay. Nang kagagamilo na tanang lalo juro na pakumate. Ya. Jadi tanang ki naya tanang lino isapai maigay isakna. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asimi. Cumu. Ya. Ya kung kata magalu na kada mode ne cuma makbuo to makoto mietu makbuo pada mitu ye. Oh isamporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai metotu makoto mietu. Oh ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kuai mak buato makoto mitu. Ya pale komano ni ipa matipa nama rako aja nak gali kota makara mo mak galilu na lato oto makoto mitu. Yera yasange makareso mapatu tampang di na pageng akalang. Makotoro tanang akhirnya. Tanang akhir lagi kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajolo tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengala ta'ala matur pidalita. Angkat tahu, ya memang terus dalen manca jilahar ko tu, semua lahar timak dan retutu, mapa mulai masih deje nang karapat tu makareso, ureje manre de paje nama rakku liman nad memusi, magai napotailino, asan nasanangi kudino,
pakai saya sana waktu itu makanya Bu. Aja napa aja si wiring itanga si bawa rone te di rone mak tu pa. Tudah mani je tu cerita-cerita. Tudah mani na tu cerita anak ta. Tudah mani na tu sikri. Deh kakak. Makko ikut na tilungan iya. Gangkana pede megai nenu pede madakai. Pede megai nanre pede maliwasan. Magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah. Sumu sa sampaja sunnah. Pikui kanjana jalan reula sampuru ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dena tu nanrei ulla sampajata. Nigi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu. Ya. Sinna masabi sarekom mangya aja nanrei dongi. Ku makanja ni sakata asumbang-sumbangi. Ku masagene ilala limata. Sapa-sapa ki tau pari. Iya tau pari pairing. Denak kada-kada nan cajipat dongan. Tu kanya makanja memat je pali akamata. Makanja mana ni tu? Sini nama sabiang kadere. Kira-kira keka kemana merero mati sini nang keka kalian masih apa itu? Mungkin Yero menjadi masalah Pak maja nang katulia sangali di baja mati deh mudi makotoro ya lagi matawe apa nule mataw Pak na Pak Ustaz aji rasi kapan nule mataw ka cede lima kada kasadi ai di bacang iya naina sabarin aku tukutu tahu me Pak do tu na sabarin aku tukutu teh nomor sidi de naratu tapatna yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yoro pikiri makero pole kui ilal nati malasan yatinna di panaburegi pa itu ati pa ralun rupa nomor sidi engkati medisi tu lima cayaje ia mana kopure mangkalinga pedato tu disarje buluna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole itu matenge pasije paruna cagiri ada Allah pelik teku mati si lolo na irita magai medisi yatinna tapi ya ko malasa ya tinna tela bilabi ko lalo ko tamate tinna mo pili na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de magi na mate reje ngka mo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na kebate ko lalo na tinna magai mate atinna ya po tu ko malasay aya po tu ko malasa mo piatinna ya ko malelo si sadding lalo si ya ko mangkakamo ya mi ko se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina na lo dan ran mater ye malasay itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta ya ko lauki tomatengi lauki timpa etapana tamate iya kue pasurui atau kue dio lo ki nyili kue dioi iyo kue buku pawalu lo to ki nyili iya kue pasuru kue kanjana no ki kor kalabonge bali pa pasurui nah di situ
Kalau mana mote matin rumah tata kuan nih. Kondisi. Nah, iya nih, akur Pak Burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya akur sitar nangi Pak Haji. Ya fatul Quran. Ya. Ya, tu kurangi Pak. Benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada itu bupas sapari tahu turus itu agama pong Allah Taala makanya ajak tacauna detoga gacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma ka kanja akatan makarade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamate mudah-mudahan di mate salamah tumupa Raja alhamdulillah we apa ni msita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede cipo dari pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kepa kang tanah bindru masa nabindru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya Anja nata ragu-ragu aja nata pikiri gitu nata pureto akapakan nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pemalatna benenge angkata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi momen pada si jangan-jangan rajana nawalai pong Allah ta'ala sidi onrom meraja itanga ipada ulabangi magana tasadi ya memang tu palik pong Allah Ta'ala engkau kan mata ku pong Allah Ta'ala peloi digaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla digaga mawata ku pong Allah Ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo ku pong Allah Ta'ala meloreng mawatang makanya makuni carana ku melo ki runtu Allah molomo na pong Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki komelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodere malomo daleta malomo ki tama surga pambasina pong Allah Ta'ala yakin apa iya ko pong Allah Ta'ala denangkan na wirimpiringi kong kanapoda tulina buat tengah ini masalah sih. Sini masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi Pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tomatonna. Namate ni anak jadi ditomi. Sapi tedo de kuega salayangi tanah de kuega bola de ke kanja tapi masarangi bainena anak cedi malulumu pa sidi batu macinalat dan nima baine cina nima baine cik di bawah kekurangan na masiri minallaw masigi kulai masigi maka juma paca purta masigi digaca uriolo makat de kuma birisallan ni Pak Imam makarete magi na kamakor bateta na kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi itajehe ditibatene riking de toya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokoi digaka
Deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angkaga pak berjama tawi ge waran paraku kue makoro batena reke. Dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kare pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kare runtuh si di makunrei pak tulik kumi babanda pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo maro makunrei ye we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui makunrei pubai makunrei bang pak kan karena na cinrolek tama pasal Neway ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke menlara muli kada na cinroe malli sile lure ada namulle moga je pangaje bali makku itu ranina Miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita galkana pasape malo sitaja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maliba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan no molop poni wita bale tu malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku minta dah cemai nala tanah baru nak kada ya aja moja nai di murusui sini nama sabing masui na cinroi nak kutanang tema kada kenre monroi ramakun reye nak kada baini mundrin na pak imam ya rupa imam